اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے سبحان اللہ سبحان خدایا دم بدوں تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و یدوں تیرا دنیا میں تیرا کھا کے تیرے عشق میں کرے عرب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے یہ لطف و کرو تیرا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ ورد کر لیجئے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیے سبحان اللہ ہمارے بھائی حسان بن خورشید نے بھی ہمیں یہاں پر آج جوائن کیا آپ کو ایک بار پھر رمضان بہت بہت مبارک بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور تمام اے پلس اور اے ٹی وی کے دیکھنے والوں کو رمضان کی آمد مبارک اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارکہ کی برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین رب العالمین چند اشعار ہیں نعت کے سبحان اللہ تو لیکن اگر سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو سبحان اللہ جزاک اللہ خیر خاک مجھ میں کمال رکھا ہے سبحان اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے سبحان اللہ خاک مجھ میں سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر غیر کا بھی خیال رکھا ہے اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ جو فقیر ان شاہ بتا ہیں جو فقیران شاہ بتا ہیں ان کی گڈری میں لال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے حق نے دلبر کو دے کر اپنا جمال حق نے دلبر کو دے کر اپنا جمال پاس اپنے جلال رکھا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن سبحان اللہ مصطفیٰ کی شبیہ حسین اور حسن نام پردے میں آل رکھا اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے سبحان اللہ تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے سبحان اللہ خاک مجھ میں سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے زور سے بنتا ہے خاک مجھ میں
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. نکلے والے کا بھی کمال ہے کہ جس عشق کے ساتھ, جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس نے آقا کی شان میں یہ شعر لکھے. میں صرف اتنا کہوں گی یہ ٹرانسمیشن ابھی تو صرف شروعات ہے. خوبصورت ہماری آج کے ہمارے اور ٹرانسمیشن کے ہمارے پیارے بھائی فرحان علی آغا ہمارے ساتھ موجود. فرحان علی وارث. میں بار بار فرحان علی آغا کہتی, میری آواز تھوڑی سی لیول کم کر دیجیے گا. فرحان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک. پہلا روزہ, بہت بہت مبارک. پہلی روزے کی پہلی ٹرانسمیشن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسا رہا فیڈ بیک کل جب فیس بک پر آیا اور سب لوگوں نے لائیو دیکھا؟ بہت سارے لوگوں نے دعائیں دی, بیک گراؤنڈ دے دیجیے اور گا. بہت سارے لوگوں نے دعائیں بھی دی, اور بہت سارے لوگوں کی نیک امیدیں ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن کامیاب اور ایک پازیٹیو ایک امیج جو ہے پاکستان کا پوری دنیا میں جائے کہ رمضان کیسے منایا جائے. بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے. تھوڑی دیر بعد امجد بھائی اور ڈاکٹر عمر راحیل اور مسز خان بھی ہمیں جوائن کریں گے. بہت سارے لوگوں نے ہم سے سوال کیے, اور وہ سوالوں میں بہت سارا ایک اہم سوال تھا, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے وہ سوال کیے. ڈاکٹر عمر راحیل نے بھی, میرا خیال ہے تمام پینل کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. السلام علیکم. بہت بہت مبارک پہلا روزہ سب کو بھی. اچھا, ایک سوال جو میں نے بہت زیادہ لوگوں سے سنا اور لوگوں نے مجھے سوال کیا, آپ لوگ کیا کریں گے؟ ساری ٹرانسمیشن ایک جیسی ہوں گی جیسے ہوتی ہے, اب اس کا کیا مقصد تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اس کا مقصد کیا تھا. اس سوال کا کیا مقصد؟ سب اصل میں ہر چینل جو ہے نا, کوئی کسی بھی چینل کے فارمیٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کریشن بہت کم جگہ پر ہوتی ہے. جب آپ کریشن کوئی کریں گے, کوئی چیز نئی پیش کریں گے اور پازیٹیو پیش کریں گے, تو یقیناً لوگ اس کو پسند بھی کریں گے اور ظاہر ہے اور اس کا امیج بھی اچھا جائے گا. جیسے عید ٹرانسمیشن آپ نے لاسٹ ایئر ہم نے آپ سے مل کر کی تھی, میں نے کسی عید ٹرانسمیشن میں یہ نہیں دیکھا کہ اس میں صرف باتیں ہو رہی ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان پورا گزرتا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے, اور عید والے دن جو ہے وہ بالکل نیگیٹو, بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے اس طرح سے وہ لاسٹ ایئر ٹرانسمیشن کی تھی, جو آپ ظاہر ہے اس کی کریشن آپ ہی نے کی تھی, کہ تمام ہوسٹ جو مختلف چینلز کے ہیں وہ آ گئے ہمارے یہاں, اور پھر ہم ایسے بات کر رہے تھے جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گھروں میں بات کرتے ہیں. تو واقعی عید والا ماحول لگ رہا تھا, وہ ایک نئی چیز تھی, وہ کسی چینل میں نہیں دیکھی. اچھا, کل رات اتفاق ہی ہوا, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے دیکھا وسیم بادامی کا شو 11th آور کے نہیں, انہوں نے مجھے فون پر لیا تھا. تو جنید بھائی اور وسیم بھائی دونوں تھے اس پر لائیو. اچھا, مجھے وہ کہتے ہیں کہ مایا, ایک دم جنید بھائی کہنے لگے کہ بھائی دیکھ لو, اگر میں دعا نہیں کروں گا تو تمہاری ٹرانسمیشن ہٹ نہیں ہوگی. تو میں نے کہا میں تو ایسی بہن ہوں کہ زبردستی دعا لے لوں گی. تو بالکل ماشاءاللہ اللہ نے بہت زیادہ نوازا ہے, بہت محبتوں کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ ایئر عید پر ہمارے ساتھ ہمارے دیگر چینلز کے جو اینکرز شامل ہوئے تھے, انہوں نے ہماری ٹرانسمیشن کو بہت سراہا بھی تھا. انفیکٹ ہمیں بہت اچھا لگا تھا. بلکہ دعا کے لیے تو میں ایک بات بولوں گا, دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کسی سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہو جائے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ لوگوں کے دلوں سے خود دعا نکلے, خود دعا نکلے, خود دعا نکلے. وہ کام ہو تو زیادہ بہتر. اچھا, پاسز کس کس سے مانگے گئے؟ سب سے بہت زیادہ مانگے. ہر سال کی طرح اس بار پھر ذرا پاستا دلا دیں. میں ایک بار روڈ کراس کر رہا تھا, ایک فیملی تھی, اس نے مجھے روکا. روکنے کے بعد کہا کہ میں نے کہا شاید انہوں نے جیسے آٹوگراف لیتے ہیں, تصویر کھنچواتے ہیں, انہوں نے کہا آپ فلاں چینل پہ جا رہے ہیں, ہمیں وہاں کا پاس مل جائے گا. میں روڈ کراس کر رہا تھا, انہوں نے روڈ کراس کرتے مجھے روکا پہلے, اور پاس کے لیے. ایسا ہوتا ہے, بالکل فیز ہے لوگوں کا. لاسٹ ایئر میں نے فیس بک پہ اپنی لگایا تھا بینر بنا کے کہ پاس مانگ کر شرمندہ نہ کریں. بالکل, اب اس دفعہ بھی وہ مجھے لگ رہا ہے کہ لاسٹ ایئر کی شفٹنگ ہی تھی رمضان میں ہی. آپ شفٹنگ کر رہے تھے لاسٹ ایئر. میرے کرٹنس لینے جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا, مجھے پاس دلوا دیجیے. آپ لوگوں کو کس کس کو ڈسکاؤنٹ دینے پر پاس ملا یہ بتائیں مجھے ایمانداری کے ساتھ. کسی نے اگر ہاتھ کھڑا کیا وہیں پکڑ لوں گی. اچھا جی, آپ سب لوگوں کو پہلا روزہ اور پہلا افطار بہت مبارک ہو. ساتھ ٹرانسمیشن آگے چلتی جائے گی. آئیے سب کو بتاتے چلتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں کیا چیز, ہماری کوشش, ہماری ٹیم کی کوشش, جو چیز منفرد رکھنے کی کوشش کی ہے وہ صرف پیار اور محبت اور خلوص. ہمارے پاس سوائے پیار اور محبت کے اور کچھ نہیں ہے دینے کو. ہمارے پاس سوائے دعائیں لینے کے اور دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری یہ جو پوری فیملی ہے, یہ تو آپ گاہے بگاہے دیکھتے رہیں گے. جو چیز ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہے ہمارے فیس بک پر, ہمارے سوشل میڈیا پر جو کرشی کی جانب سے ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. کرشی کا ہمارا ساتھ, آئیڈیا ان کا بہت منفرد انداز کہ آپ دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف پاکستان کے باہر, دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں ہوں, آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ بریکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کیا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے
प्लान के बिल्कुल बरक्स हो रही होती हैं, लेकिन जब लाइव हम आ जाते हैं उस वक्त हमारे अंदर एक ठहराव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और जो चीज प्लान से हट के अचानक हो वो ज्यादा अच्छी होती वो है. ज्यादा अच्छी होती है. अब बट तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेक में भी मोहतात रहना पड़ेगा. ब्रेक में भी मोहतात रहना पड़ेगा. बस ये है कि कल तो स्पेन से, पेरिस से, यूके से, किस किस के रिश्तेदार पेरिस में रहते हैं, किसके रिश्तेदार यूके में होते हैं, लंदन में किस किस के रिश्तेदार हैं, उन्होंने देखा होगा वहां पर यकीनन. और इंशाल्लाह आज भी ऐसे ही सिलसिला रहेगा, पूरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह अपने हबीब के सदके इंशाल्लाह ये रमज़ान भी उतनी ही बरकतों और रहमतों के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे. A+A TV पर लाइव आप हमें देख रहे हैं. माया खान और माया खान की खूबसूरत सी ये फैमिली आपकी मुंतज़िर. मैं कहूँगी कि ब्रेक पे जाने से पहले फरहान आपकी आवाज़ से हम जाएंगे ब्रेक. पहले एक नात और फिर हम मदीना कब भला फिरदौस से कम है किसी सूरत. सुभान अल्लाह. बेशक बेशक. ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है. मेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया के. मेरे सरकार ने मुझको वतन अपने बुलाया है. मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर. कौन कौन मदीने का मुसाफिर बनना चाहता है? अपने हाथों उठाएं सारे मिलकर, और जितनी तेज आवाज आप बुलंद कर सकते हैं उतनी तेज आवाज से बताइएगा जितनी शिद्दत मदीना जाने की है. सब पढ़िए. मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर. और ऊंची आवाज से. मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर. अब जब आप मदीने के मुसाफिर बनेंगे ना तो आपके लिए, मेरा सबके लिए पैगाम है, उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं. आप लोग भी अपने घरों पर मेरा पैगाम सुनिए. ऐ ज़वारो मोहम्मद के तुम्हें सर पर उठाऊंगा, तुम्हें रास्ते में मैं सरकार की नातें सुनाऊंगा. जो थक कर बैठ जाओगे मैं पैरों को दबाऊंगा. मेरे हमराह हो जाओ, मैं हर खिदमत को हाजिर हूँ. मदीने का मुसाफिर हूँ. इंशाल्लाह एक दिन आएगा, एक दिन आएगा हमारी पूरी टीम मदीने मुनव्वर में ऐसी महफिल सजाएगी इंशाल्लाह. तो मदीने जाके मैं सरकार की महफिल सजाऊंगा. मैं खुद सरकार को सरकार की नातें सुनाऊंगा. अल्लाह सनद बख्शिश की पाऊंगा. करम फरहान पर कर दे मेरे आका, मैं जाहिर हूँ. कौन सा मदीना है, किस जगह, किस सलामुन पाक. तसव्वुर में जाइए, मदीने मुनव्वरा तसव्वुर में लाइए. खुदा आपके इस तसव्वुर को हकीकत में तब्दील करे. सलामुन पाक रस्तों पर जहाँ सरकार गुजरे. सलामुन पाक गलियों पर जहाँ हंसनैन खेले हैं. दरे ज़हरा जहाँ कर फरिश्ते भीख लेते हैं. उन्हीं रस्तों उन्हीं गलियों उसी दर का मुजाविर हूँ. ये तड़प
आपकी आंखों में है, आप क्या अपने दिल की बात पेश करें, क्या पता इस वक्त आपकी दुआ चाहती हूँ कि मैं मदीने जाऊँ, उम्रा करूँ, मैंने आज तक उम्रा आमीन इलाही आमीन। मेरी शादी से पहले से मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करूँ। अल्लाह आप और आपकी आने वाली नस्लें करेंगी। एक मन्नत मानिएगा जरूर, मदीने जाएं, ज़ियारत करें, लेकिन उस जगह पर जरूर जाइएगा कि जहाँ की अब मैं बात कर रहा हूँ। बकैया जाते ही खुद को ज़मीन में गिराऊंगा, नबी की आल की गुर्बत में आंसू बहाऊंगा, मसाइब आले अहमद के मैं दुनिया को सुनाऊंगा। तड़पता है ये दिल कितना, मैं बतलाने से कासिर हूँ। आखिरी बार एक बुलंद आवाज से सब मिलकर पढ़ दीजिए, हाथ बुलंद कीजिए सब जो मदीना जाना चाहते हैं। दुआ के लिए हाथ उठाइए, दुआ के लिए, दुआ जैसे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं इस तरह हाथ उठाइए, सब पढ़िए। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। या अल्लाह तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इन तमाम हाजरीन को और हम तमाम हमारी सारी टीम को मदीने मुनव्वरा की आमीन आमीन रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। फरहान मेरे भाई बहुत ही खूबसूरत ऐसा समा बांध दिया कि बस इस वक्त ऐसी तड़प उठ गई है, पहला ही दिन है ट्रांसमिशन का, अल्लाह ताला बस सब छोड़ के चले जाएं सरकार की गलियों में। अल्लाह देख लो, सुभान हमें अल्लाह। इब्तिदा अगर अच्छी मिल गई है तो यकीन कर ले कि इंतहा बहुत अच्छी होने वाली है। और आपकी जिस तरीके से जिस इश्क के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी आंखों से ये जो आंसू निकल रहे हैं, बखुदा नहीं मालूम मुझे कि मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, शायद आपकी दुआओं के सदके परवरदिगार वसीले से हम सबको मदीना ले जाए। आमीन 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 रब्बुल आलमीन। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान इश्क है, एक खूबसूरत ट्रांसमिशन, एक खूबसूरत सफ़र, एक खूबसूरत साथ, मोहब्बत और खुलूस का। हमारी पूरी टीम आपकी मुंतज़िर। आप हमें देख सकते हैं थोड़ी देर बाद, आप हमारे साथ जैसे ही ब्रेक होगी आप हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ब्रेक में जो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। क्या सर लोग लिंक पूछते हैं, हाँ, आप वो बता दीजिएगा। लिंक आप बिल्कुल A+ के पेज पर जाइए, फेसबुक पे अगर आपके पास, अगर आप हैं, आपका अकाउंट है, आप A+ के पेज पर जाइए, वहां पर आप लाइव हमें देख सकते हैं। इस वक्त के बाद रहिएगा हमारे साथ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। इस वक्त के बाद होती है मुलाकात। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखने वालों को एक बार फिर करते हैं हम खुशामदीद। फ्लोर पर हमारा बैकग्राउंड नहीं रुकना चाहिए। देखने वालों, सुनने वालों और काम करने वालों, अब तो तुम लोग आदत हो गई हमारे साथ। बहुत दिनों ज्यादा हमें देख रहे हैं A+ और ATV पर लाइव इस वक्त रमजान इश्क का खूबसूरत ट्रांसमिशन। अच्छा भाई, अब ये बताइए कौन इस वक्त इंटरेस्टेड है कि मैं आपको सेगमेंट्स और जहां ये सेगमेंट्स होंगे उनके बारे में बताऊं? बैकग्राउंड दे दो फ्लोर में भाई। अच्छा बस इतने से लोग हैं तो बस ठीक है, फिर उन्हीं को इनाम देंगे ना, फिर और किसी को इनामात देंगे ही नहीं। अच्छा बस सब लोग हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं कौन कौन है? मैं देखने में इंटरेस्टेड। अच्छा चलो ठीक है, ये हुई ना बात, ये हुई ना जानदार ट्रांसमिशन। अच्छा मैं ऊपर है। अच्छा मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ये आप लोगों को जो खूबसूरत सेट नजर आ रहा है, या आप जो देख रहे हैं ऑन एयर, हमारे पूरी एक खूबसूरत सी स्क्रीन आ रही है। जरा यहाँ भी दीजिएगा स्क्रीन, हम साथ साथ दिखाएं, देखने वालों को और भी नजर आना चाहिए। इस तरफ हमारी SMD वॉल पर, यहाँ पर ये वाटरफॉल, ये जो आप देख रहे हैं, ये कहीं पानी जाया नहीं हो रहा। जो पानी है वही रोल होकर दोबारा ये निकल के आ जाता है।
یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل واٹر ٹینکرز اور پانی کا جو مسئلہ ہوا ہے، اور نہ صرف وہ پانی جو مل جاتا ہے بلکہ تھر یا دیگر جگہوں پر ہمارے ملک میں کئی ایسے شہر اور علاقے اور قصبے جہاں پر پانی کی قلت ہے. تو یہ چیز ہم نہ بھولیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. لیکن سیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا سیٹ جو ڈیزائن کیا ہے ہمارے کریٹو ہیڈ ہمارے عمر رانا اور ان کی ٹیم نے، یہ واٹر فال یہ خوبصورت سی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر دے دیں یا مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں، آئی ڈونٹ نو. اینی وے تو یہ پانی جو ہے یہاں سے بہتا ہوا جو ہے وہ پورا وہاں جاتا ہے. اگر آپ کو کبھی لگے کہ انتہائی آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ لوگ ناک بند کر کے ایک ڈبکی لگا لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ بتائیے کون سی خواتین جو کہتی ہیں کہ مجھ سے اچھا کوئی کھانا ہی نہیں بنا سکتا؟ کون؟ ذرا کلوز اپ دکھاؤ نا ان خواتین کا، کلوز اپ دکھائیں دیکھیں. جو مطلب دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے اچھا تو کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ کون سی خواتین ہے؟ دکھائیں جی، میں ادھر دیکھوں یہاں قریب سے، نظر نہیں آ رہی مجھے. یہ اچھا یہ بچہ گود میں رکھ کر بھی میں، ویری نائس، زبردست. تو یہ جو خواتین ہیں جو سمجھتی ہیں کہ مجھ سے اچھا کھانا کوئی نہیں بنا سکتا، اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے 2 کاؤنٹرز. یہاں پر 2 ہماری بہنیں کریں گی مقابلہ کھانا بنانے کا. زبردست. ٹھیک ہے جی. اب کھانا مقابلے کا جو کھانے کا مقابلہ ہوگا کرشی کی جانب سے، یہ پورے کاؤنٹرز آپ کے سامنے ہیں. یہاں پر آپ کو آپ کی یا تو پسند کی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ، یا پھر وہ چیزیں جو آپ کو ہم مہیا کریں گے، کیونکہ ٹیسٹ کبھی کبھی ڈیفیکلٹ بھی ہو جاتا ہے. اور جب افطار کا ٹائم آئے گا تو ہماری اس دسترخوان پر جو جہاں ہماری فیملی بیٹھے گی، ہمارے بھائی بیٹھیں گے، ہماری بہنیں بیٹھیں گی، اس وقت یہ ہمیشہ کی طرح یہ جو ہے وہ جج ہوگا کہ کس نے اچھا بنایا اور کون انعام لے کر جا رہا ہے. تو ادھر جانے کا خواہش مند کون کون ہے؟ ویری نائس، زبردست. آئیے آپ کو دوسری جگہ بھی دکھاتے ہیں. اور سیٹ کے لیے اگر آپ کو اچھا لگے تو تالیاں بھی بجا دیجیے گا، ایسی کوئی ویسے مذائقہ تو ہے نہیں. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ اس بار جو نعتیہ مقابلہ ہوگا جس میں ہمارے ججز امجد صابری، ریحان قادری، فرحان علی وارث اور حسان بن خورشید، ہمارے یہ 4 ججز ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ تو ہمیشہ سے رہا ہمارا، الحمدللہ رب کا بڑا کرم رہا. لیکن جو مزیدار بات ہے جو پہلی بار پاکستان کی سکرینز پر ہونے جا رہا ہے، یہ 4 ہمارے بھائی اپنی اپنی ٹیم سیلیکٹ کریں گے. یہ کبھی آپ لوگوں نے سنا پاکستان میں کبھی ہوا ایسا؟ اگر اچھا لگا تو ذرا سراہا بھی دیجئے، جزاک اللہ خیر. اچھا اب ہوا یہ کہ آج آپ کو ہم بہت ساری منفرد چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن 80 کنٹیسٹنٹس ہیں میرا خیال ہے، if I'm not wrong 80 کنٹیسٹنٹس پورے پاکستان سے 80 کنٹیسٹنٹس کو منتخب کیا گیا، اور اب آج لائیو یہ 4 اپنی اپنی ٹیم سیلیکٹ کریں گے آپ لوگوں کے سامنے. یہ نعتیہ مقابلہ انشاءاللہ رب نے چاہا اپنے محبوب کے صدقے تو ایک یادگار مقابلوں میں سے ایک مقابلہ ہوگا. کبوتر بھائی ذرا ہٹیے گا، تار سے جل جائیں گے، ہٹ جائیں یہاں سے. ارے ننے ہٹ جاؤ، چلو شاباش. ہاں اچھا بھائی، تو اس کے بعد ہمارا ایک اور کچن جس میں آپ لوگوں کے قریب آنے کا جو ہے وہ مجھے شرف حاصل ہوگا، اور وہ جو کچن میں کھانا بنائیں گی ہمارے ساتھ اکثر اور بہت پرانی ہماری اپنی مسز خان آپ لوگوں کے ساتھ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. ملتی نہیں ہیں آج کل ہیں. رمضان بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بھی بہت بہت مبارک ہو. کیسی رہی پہلی سحری؟ بہت ہی اچھی رہی، جلدی اٹھ گئی اور الحمدللہ سحری کی اور کروائی سب کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسا رہا کل آپ کو دیکھا چاند رات پہ لوگوں نے کیسا سراہا، پسند کیا جو فیس بک پہ لائیو کسی نے دیکھا؟ بڑے لوگوں نے فون کیے اور بہت سراہا اور کہا کہ یہ آپ کا ایک تو سیٹ لگ رہا تھا کہ پیچھے سے بہت خوبصورت ہے، اور جہاں مایا ہو وہاں کیا اب آپ کہتے ہیں وہاں تو بس سمجھے. بتائیے آپ کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اس بات سے کہ کام ہو گیا؟ ارے بھائی واہ. یہ ہے جناب ڈالڈا کا تلو کا تھینک یو سمی. یہ ہے تلو کا کچن، اور تلو کے کچن میں جب کھانا
तला जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन रेसिपीज मिसेस खान एक से बढ़कर एक होनी चाहिए इंशाल्लाह। वरना आज मजा नहीं। आइसक्रीम्स बनाने की कुछ करना ले, आप कर लेंगे, आप कहती हैं आइसक्रीम क्या, हम कुछ भी बना लेंगे, आप हुक्म तो करें। चले फालूदे में आइसक्रीम, भाई कौन खाएगा रोजे में फालूदा, किसका दिल चाह रहा है इस वक्त मैं अफ्तार में फालूदे से अफ्तार करूं। वह देखिए ये सारे मैंगो चंक्स पे आइसक्रीम, ओए हो होए जाए होए। इन चीजों पे अरे आइसक्रीम। बेहोश हो जाएंगे, रोजा लग जाएगा उनको, क्या कर रही हैं ये, सब इधर गिर रहे होंगे, कहाँ संभालूंगी। बनाना पे आइसक्रीम, उसके ऊपर स्क्वीज कर माफ देंगे, कर दे। उसके ऊपर स्क्वीज कर देंगे थोड़ा सा सिरप, उफ अल्लाह, और जामे शीरे डाल देंगे हम, जामे शीरी डाल देंगे, हैं? सिरप ना मिलेगा। अच्छा। जामे शीरी इज आल्सो सिरप, है ना, जामे शीरी डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। और बस करें अब खाने की। जो चीजें नजर आए उसी को यूटिलाइज करेंगे ना। हाँ किस ये तरह। ना हो ना, लेकिन खवातीन कहती हैं, के- हमें ये चाहिए तो बनेगा, हमें नहीं वो नहीं नहीं चाहिए नहीं नहीं, जो किचन में चीजें हो उसी को आप यूटिलाइज करें, उसी में से बनाएं, उसी को देखें कि आप किस तरह उनको डेकोरेट कर सकती हैं, है ना? किस तरीके से। बिल्कुल यानी कि आप हमें ये भी सिखाएंगी साथ साथ कि जो जो मुहैया है आपके पास उसमें आप उसी में आप बनाएंगी, उसी में खूबसूरती लाएंगी। भाई वाह, अच्छा भाई हमारा तो हो गया, अपने घर के हम हो गए, एक छोटी हमारी अपने घर की होने वाली। जबीर इधर आओ जल्दी, शाबाश बेटा, सीखने का टाइम है तुम्हारा, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश मेरा बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। बैकग्राउंड नहीं आ रहा यहाँ फ्लोर पे, क्या हो गया भाई, आ जाओ जी। भाई जवेरिया इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने घर जाएंगी, जब भी जाएंगी इंशाल्लाह हमारी दौलत। बेटा तुम पूरा साथ निभाना मिसेस खान का सीखने में, क्योंकि इंशाल्लाह तुम बहुत सुगड़ बनने वाली हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी है लेकिन मेरी, उसका क्या करेंगे। कोई बात नहीं। मुझे रोज रेसिपी याद दिलानी पड़ती है। मैं करवाती रहूंगी। और एक मीठी चटनी जो अरे हाय डेली वाले जालिम, बनाते ये हैं, जो कहाँ दही से आ बड़े रही है? यहाँ नहीं फ्लोर पे, दही बड़ों पर और छोलों भी पर मैंने डालकर फ्लोर पे। खाई अरे वाह, जाती है। वाह, मीठी वाह, चटनी बड़ी जल्दी बनती है और बड़ी आसान है और बड़ी टेस्टी हो। मीठी चटनी? बुक बनानी पड़ेगी मुझे। मेरी चटनी निकाली यार, सब लोग रोजे में मुझे गाली दे रहे होंगे, या अल्लाह खाने का एक जार में बना के रख दे हाँ। और पूरा महीना उसको इस्तेमाल जज़ाकल्लाह। करें। एक बना के रख दे और एक पूरे जार महीने में- इस्तेमाल करें। हाँ, उसको पूरा महीना फिर आप इस्तेमाल यानी कि करते हैं। तल्लों के किचन में बड़ा मजेदार होने वाला है सीन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रोल्स भी आपको बड़े मजेदार खिलाएंगे और ब्रेड रोल्स भी खिलाएंगे। या ब्रेड अल्लाह। रोल्स। मैं बैठ जाऊं एक दफा, आप एक ही दफा बता दें क्या क्या बनाने वाली हैं, ताकि मैं इससे पहले बेहोश हूँ। चले भाई, हाँ अब बताएं, मैं बेहोश जरा फिल्मी अंदाज में होंगे। देखिए अगर ब्रेड होगा तो आज ब्रेड रोल्स बना लेंगे इंस्टेड ऑफ आम रोल्स की जगह, क्योंकि ब्रेड रोल्स कम लोगों को आते हैं। जी, जी। तो हम ब्रेड रोल्स भी सिखाना चाहते किसको हैं। किसको सीखना है ब्रेड रोल्स? कि अल्लाह तेनू अल्लाह पूछे मिसेस खान, रोजे खुशी ऐसी बातें कर रही है। किस किस का रोजा लगना शुरू हो गया है ऑलरेडी, ये बता दे मुझे। देखा मैं सही कह रही थी, अल्लाह की जात बेनियाज है। सबको भूख लगना शुरू हो गई है। मिसेस खान के लिए बहुत सी तालियां भाई, जबरदस्त, वाह वाह वाह, क्या बात है। इंशाअल्लाह तल्लो की किचन में आपका साथ और हमारा साथ रहेगा। अब साथ चलते हैं, हम अपने भाइयों को और देखने वालों को बताएं कि बच्चों का जो एक अमल दखल होता है हमारी ट्रांसमिशन में, बहुत ही अहम होता है। अब वो किसी एक सेगमेंट तक तो महदूद है नहीं। बिल्कुल। कभी नातिया मुकाबले में आपके पास बच्चे चल के आ जाते हैं कि भाई फरहान अंकल मुझे भी नात सुनानी है, ऐसा होता है। अच्छा, रोजा खुशाई का ऐसा सेगमेंट है जो बच्चे अपना पहला रोजा अफ्तार हमारे साथ करते हैं। तो आज यहाँ पर बैठे हुए कौन कौन से बच्चे जिनका पहला रोजा है भाई बताइए। भाई माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जबरदस्त पहला रोजा इतने सारे बच्चों का है। एक और नई चीज होने वाली है, अगर आप लोग कहें तो मैं बताऊं। जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोगों को भी पसंद आए तो आप भी कहिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मुझे याद है हमारा पहला रोजा था, आप लोगों को याद होगा उस जमाने में सेल फोन सेल्फीज इसका इतना दौर नहीं था। ये फरहान कह रहे मेरा तो था, ये तो कल ही पैदा हुए हैं, मेरा तो था। हाँ मेरा भी था, मैं 4 क्यों? बार स्टूडियो गई थी तस्वीर खिंचवाने, फोटोग्राफी तस्वीरों का नहीं था, आ रहा मैं कब कह रही हूँ मैं पत्थर के दौर की हूँ। मोबाइल मोबाइल इसकी बातें सुनो, ये तो बिल्कुल ही हमें अर्ली मैन स्टेज बना दिया। मैं पत्थरों से आग लगाते थे हम। कौन है हमें? मैं कह रही हूँ सेल्फीज का जमाना नहीं था, मोबाइल तस्वीरें खिंचवाने का तो जमाना था। क्या बना दिया हमें। अच्छा तो भाई हम भी कौन सा परसों ही तो पैदा हुए। अच्छा दूसरी चीज, फोटोग्राफर बुलाया जाता था। घर के जो कैमरा फ्लैश वाले होते थे, रील्स होती थी, वो उनको धुलवाया जाता था कि भाई पहला रोजा है। अब कुछ अरसे से हम नोट कर रहे हैं जिन बच्चों का पहला रोजा होता है वो आके अफ्तार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी कोई फैमिली पोर्ट्रेट नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। कोई फैमिली
पोर्ट्रेट नहीं होती। हमने इस बार ना सिर्फ बच्चों के पहले रोजे अफ्तार का इंतजाम कर रखा है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से हमारे हबीब के सदके परवरदिगार ने हमें ये भी जो है मौका फराहम किया कि हम इस बार लाइव अपने जो बच्चे जिनके साथ आएंगे वालिदैन के साथ, वो अपने यहाँ पर फैमिली पोर्ट्रेट बनवाएंगे फ्रेम के साथ। फ्रेम लेके जाएंगे, माशाल्लाह, पूरा फ्रेम लेके जाएंगे एक याद के साथ कि ये इन्होंने अपनी अफ्तार की थी। तो ये भी हमारे साथ जो है वो इस दफा ट्रांसमिशन में होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया आइडिया तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ बच्चों के जहां अफ्तारी की बात आती है तो आइए जरा ये लाउंज देखें, क्योंकि आप लोगों को बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये बच्चे बैठेंगे यहाँ पे, आप लोग एक ही दफा देख लें, क्योंकि बार बार नहीं है। चबीरा क्या कह रही है? मैं तो आ सकती अच्छा, मैं आ सकती हूँ। आइए भाई, आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। हमारी क्रिएटिव टीम ने एक खूबसूरत सा ये कॉर्नर बनाया है जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे अब हमारे प्यारे अंबिया कराम के किस्से सुनेंगे। आइए जरा तशरीफ रखिए। आज आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। थोड़ी देर बाद में बच्चों को बुला लूंगी। ये देखें भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे फरहान अली वाले, छोटी हमारी जवेलिया, छोटी डॉक्टर मेराइल, छोटे से भाई अरशान, हमें सबसे छोटे भाई रियान भाई। ये हटा लीजिए बेटा, ये बढ़ा लो बेटा, ये हटा लो, हाँ ये हटा लो, ये हटा लो, शाबाश, जीते रहो। एक रेहान भाई को ये चीज हटा दो बेटा, यहाँ से हटा दो, हटा दो। अब बताइए, मैचिंग देखकर कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठो, साइड पे बैठो। इतनी छोटी नहीं हो तुम, इतनी छोटी नहीं हो। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मैचिंग मैचिंग वाह वाह, मैचिंग जो आप लोगों ने उठाई है अपने कपड़ों और कल्लों से मैच करके। ये कैसे लगे भाई हमारे छोटे बच्चे आप ऐसा लोगों लग को? रहा है चंद दिनों पहले की बात। ये इतना खूबसूरत सी वॉल देखें, कितना प्यारा ये डिजाइन किया है। यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, किस्से सुनेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ पर हम अफ्तारी भी उनकी करवाएंगे, और साथ साथ उनकी फैमिली पोर्ट्रेट्स भी यहाँ बनेंगी जो कि फ्रेम होकर इंशाल्लाह आप लोग के साथ जाएंगी। हमारे तमाम ब्रांड्स, हमारे वो स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम स्पॉन्सर्स के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे सेट पर दादी अम्मा भी होंगी। अच्छा, दादी अम्मा भी होंगी। ये दादी अम्मा पहले कभी अफ्तार ट्रांसमिशन में नजर तो नहीं आई होंगी। ये पहली बार ऐसी दादी अम्मा जिनसे कभी ना कभी कोई ना कोई बात हम मुंसलिक करेंगे, और वो मुंसलिक कैसे करेंगे इंशाल्लाह इस वक्त के बाद आपको बताएंगे। रमजान इश्क है खूबसूरत ट्रांसमिशन मोहब्बतों भरी HTV+ पर हमारे साथ रहिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। आज जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, रमजान इश्क है खूबसूरत ट्रांसमिशन HTV और A+ पर लाइव हमारे साथ मौजूद हमारी खूबसूरत सी फैमिली आपकी मुंतजर मोहब्बतों और खुलूस के साथ आप हमें लाइव ना सिर्फ अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्कि हम इस वक्त फेसबुक पर भी लाइव आपको दिखाई देंगे। वक्त में हमारी जो मसरूफियात होती हैं आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कौन इस वक्त जरा जानदार, जैसे दही वही खाई हो ना शहरी में, ऐसे 2 लोग चाहिए मुझे। बॉस एक काम करें, हमारे 2 वॉलंटियर्स एक सोफा इधर से ले आए या कुर्सी ले आए, एक सोफा जो है हमारे 2 वॉलंटियर्स इधर ले आए, इधर लेकर आए जरा। अब ये साथ बता दूं, मेरी बहुत ही मोअज़्ज़ज़, मेरी बहुत मोहतरम हमारी दीनी स्कॉलर खानम तैयबा साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम खानम, बहुत बहुत खुशामदीद और रमजान की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। तो जी ले आओ बेटा, ले आओ। अच्छा, मैं कुछ यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रही हूँ, आप लोग जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इससे जुड़ा है आगे आने वाला मौजू। तो जरा ये गौर से, इधर ले आओ बेटा, इधर ले आओ आगे, हाँ इधर ले आओ, बस ठीक है, ये भी सही है, इधर भी ठीक है, थोड़ा सा आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, इसको थोड़ा इधर करो। अच्छा जी, बस ऐसे करके ये यूं, बस तुम छोड़ो, हाँ बस डन हो गया। इसको एंगुलर सही करो, इसके बराबर करो। 2 हस्बैंड एंड वाइफ, 2 जोड़े चाहिए यहाँ पर, 2 जोड़े, 2 जोड़े, बेगम और शौहर, आप दोनों नीचे आ जाए। और एक और हस्बैंड वाइफ आ जाए नीचे, आ जाए नीचे, आ जाए। कुछ
कुछ कर रही हूँ, जरा देखिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, बेटा उनको कवर नहीं करिए। हाँ आइए, इस तरफ आइए, माइक लेकर आइएगा, इधर बैठिए, एक इधर माइक दीजिए। जज़ाकल्लाह रमशा, थैंक यू। मिसेस खान आप भी देख रही हैं, आप भी देखें, बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठे। एक कपल यहाँ बैठ जाए, बुलाया ना, जल्दी 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 आए, जल्दी जल्दी। अब मैं जो भी करूंगी उसके बाद जो सवाल करूंगी वो जज आप लोगों ने करना है। जरा लेवल मेरा इस तरफ बढ़ाएगा। आप लोग तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आए हाय, ठीक है। ये कबूतर का जो मामला होता है ना, आए हाय, नेचुरल पेडिक्योर हो गया मेरा। अच्छा माइक दीजिए, माइक किसके पास है? इनको भी माइक दीजिए। आपका मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस इम्तियाज, आप मिस्टर एंड मिसेस शाहिद। शाहिद। मैं आपकी तरफ आऊंगी, मेरे बहुत मोहतरम, जिनकी मैं बेटी भी बनी हुई हूँ, हमारे बहुत मोहतरम हमारे इस्लामिक स्कॉलर हनीफ मोहम्मद तैयब साहब हमारे साथ मौजूद। आइए प्लीज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हजरत देखिए, हजरत इस तरह। अच्छा हनीफ अंकल, मैं अभी यहाँ पर एक सिचुएशन करूंगी तो आप देखिएगा, ठीक है? तो आइए आइए, हनीफ तशरीफ रखिए। हसन भाई आप इधर आइए, तशरीफ रखिए। अब आप लोगों की तवज्जो की मुंतज़िर, देखने वालों गौर से देखिएगा। मिस्टर मिसेस इम्तियाज और मिस्टर मिसेस शाहिद, लेवल मेरा बढ़ा दो जरा फ्लोर। अब हम ऐसे मिलेंगे जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लेवल कम कर दो। कैसे हैं आप मिस्टर मिसेस? आज खैरियत से हैं? वालेकुम। बिल्कुल ठीक। भाभी कैसी हैं आप? ठीक। अरे बस बहुत मसरूफ चल रहे हैं हम, टाइम ही नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए, आप चाय तो नहीं पियेंगी? नहीं, चाय तो नहीं, आज रोज़ा है ना, वक्त ही नहीं है पीने का। क्या देखिए ना, गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में कौन चाय पीता है? ठंडा पीना पीजिएगा मैं आपसे कहूँ, क्योंकि जाहिर है गर्मी से आप आते हो, ठंड लग जाती है एकदम से। अच्छा खाना वाना खाकर आई हैं? नहीं, खाना तो हमने खाना है, हमने कहा आपके साथ ही खाएंगे आज। अच्छा, वो दरअसल हुआ ये था कि इन्होंने और मुझे जाना था, एक जगह दावत है। अच्छा आप तशरीफ रखिए, मैं 2 मिनट में तशरीफ लाती हूँ। बात नहीं, आप बैठिए, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। बस ठीक है, डिनर करके जाएंगे। बस ठीक है। अच्छा तशरीफ रखिएगा, मैं अभी आई। ये एक सिचुएशन, लेवल कम कर दो बॉस। ये एक सिचुएशन, मैं दूसरी सिचुएशन में जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई भाभी, सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा आप लोग इतने दिनों बाद आए हैं, सबसे पहले बेटा जाओ भाग के भाई भाभी के लिए पानी और जल्दी से चाय का इंतजाम करो। अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें आप। हाँ कोल्ड ड्रिंक मंगवा कोल्ड लें। ड्रिंक बेटा, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक मंगवा लें। हाँ जाइए, मंगवाना नहीं है, सिर्फ जाना है, ड्रैग जाओ। अच्छा तो आप ठीक है, खैरियत से? और बताएं, सब ठीक है? तबीयत ठीक है? घर में बच्चे वगैरह सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आप आए हैं, आप लोगों ने कोई जल्दी नहीं करनी, फोन कर दे जहाँ जाना है, आप कोई कहीं नहीं जा रहा। खाना वाना भी पकाया नहीं हमने, इधर ही खाएंगे, बस इधर ही खाएंगे। ये हुई ना बात, इजी होगा। 2 सिचुएशंस आपके सामने अभी हुई। एक सिचुएशन में मेजबान ने ये कहा कि आप चाय तो नहीं पियेंगे। मेजबान ने कहा कि गर्मी हो रही है, हमें कहीं जाना था, ये खाने का टाइम नहीं होगा। ठंडा ना पिए क्योंकि बाहर लू चल रही है। एक सिचुएशन में हमने देखा कि जो आया है उसको अपनाइयत के साथ हमने ये कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाना साथ खाइएगा। जैसे खाना वापस से भी मुलाकात हुई तो कितने सालों बाद हुई, लेकिन वही उनसियत के साथ। मेहमान नवाजी, कैसा लगा सिचुएशन? आप और मैं ही वो लोग हैं जो इस माशरे में इस मेहमान नवाजी से बिल्कुल गैर हो गए हैं, बिल्कुल गैर हो गए। हमें लगता है कि मेहमान अब रहमत नहीं, मेहमान अब जहमत बन चुका है। हनुमा पर बहुत तवज्जो से मुझे देख रही हैं। माइक आपके साथ है, आप, मैं सर से भी जाके पूछूंगी, लेकिन आप बड़ा गौर से मुझे देख रही हैं। क्यों आपको सिचुएशन से बड़ा एतराज लगता है? कि मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या होने वाला है।
ابھی کیا ہونے والا ہے خانم آپا, یہ سچویشن ہم نے دو آپ کے سامنے دکھائی. مہمان نوازی ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ شرمندگی محسوس نہیں کرتے اب یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں تو کہیں جانا ہے, چائے تو آپ نہیں پیئیں گے. اب چائے ہماری والدہ کہتی ہیں کہ کسی سے اگر کسی کی خاطر کرنی ہے تو سامنے لا کے رکھ دو. ایسا ہی ہے امرین, ایسا ہی ہے. تو ہم لوگ جو پوچھتے ہیں اور ہمارے اندر سے جو ایک خلوص ختم ہو گیا ہے. قرآن کریم میں تو دیکھیے سب سے زیادہ مہمان نوازی پہ زور دیا گیا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں خالق اکبر نے فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم, کیا تم تک خبر پہنچی ہے جناب ابراہیم کی ہاسپٹیلٹی, ان کے حسن میزبانی اور ان کی جنروسٹی کی, سخاوت کی, کہ وہ ان اجنبی مہمانوں کو جن کو جانتے ہی نہیں بلکہ فاوجس فی نفسہ خیفہ, انہوں نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے جو نقصان پہنچانے کے لیے آئے. اس کے باوجود کہ وہ دو افراد تھے تو جاء بعجل سمین, اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا جاء بعجل حنیز, ایک مقام پہ بتاتا سمین یعنی بہت بڑا صحت مند دمبا, اور دوسرے مقام پہ جاء بعجل حنیز, بھون کے دمبے کو لائے دو افراد کے لیے, اور افراد بھی وہ اجنبی میں. جی سبحان اللہ. حنیف سر, آپ جب شامل ہوئے تھے سچویشن میں اس وقت شروع کر رہی تھی, پہلے یہ بتائیے انداز کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں آئے دن بڑھنے والے واقعات کی عکاسی ہے. ایک تو مہمان نوازی کا جذبہ بھی کم ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ مہمان کی جو لیمٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس سے بڑھ کر اگر مہمان جان ہی کو آ جائے تو بعض اوقات پھر آدمی ٹائم دیکھ کر کہتا ہے میں تو باہر جا رہا تھا. تو مہمانوں کو بھی خیال کرنا ہے, بے شک, اور میزبانوں کو بھی خیال کرنا ہے. لیکن بہرحال اس روایت کو جس کا ذکر انبیاء سابقین کے حوالے سے بھی ملتا ہے, جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے حوالے سے, اہل بیت اطہار کے حوالے سے بڑے مشاہدے ہوئے, ایک کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ یہ ماحول زندہ ہو اور مہمان نوازی کی ہم کوشش کریں, اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ مہمان کو جو ہم کھلا رہے ہیں وہ دراصل اس کا اپنا رزق ہے جو پہلے سے ہمارے گھر آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ریزا کیا بات کہ وہ اپنا رزق کھا رہے, ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان اور فیور نہیں کر رہے. خانم آپا کا مائک آف ہو گیا بیٹا, دوسرا لا دیجئے. جی آپ یہ لے لیجئے. میں آپ سے ایک جملہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو امام کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے اور جس کی تم خدمت کرتے ہو اس کے درجات خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہیں. سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا خدمت بھی میں کروں, دسترخوان بھی میں بچھاؤں, پیسہ بھی میں خرچ کروں, اور درجات پھر بھی اس کے زیادہ ہیں. تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ جب تمہارے اور تمہارے گھر والوں کی تمام آفتیں, مصیبتیں, گناہوں کا بوجھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیت الضیافہ, یہ جو گیسٹ روم کا تصور ہے یہ اسلام نے دیا ہے, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اور آقا کی حدیث ہے کہ جب تم گھر بناؤ تو تمہارے پلاٹ کا جو سب سے بہترین حصہ ہے اس میں گیسٹ روم تعمیر کرو, بیت الضیافہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. بیٹا یہ سائٹ پہ رکھ دیجئے گا, اس پہ میرے فونز ہیں. میں ایک ایسے بھائی کو میں اپنے بلانا چاہ رہی ہوں جو میرے مہمان تو نہیں ہیں لیکن میرے بڑے بھائی ہیں, اور بڑا بھائی بھی جب آتا ہے گھر میں تو ایسے جا کے ادب کے ساتھ بلاتے ہیں. میرے بھائی امجد صابری صاحب کہاں گئے؟ بچوں میں بچے لگ رہے تھے آپ. السلام علیکم. السلام علیکم. پہلا روزہ, پہلی ٹرانسمیشن, بہت بہت مبارک. آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک. پہلا روزہ, پہلی ٹرانسمیشن, اور اتنا زبردست سیٹ ماشاءاللہ مایا, اور بہت خوبصورت. اللہ مبارک کرے اور آپ کو بھی, آپ کو بالکل سلامت رکھے. آمین سم آمین. یہ آپ کے مہمان بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوا تھا بچوں کے ساتھ, آپ کی مہمان نوازی دیکھ رہا تھا. آواز جگہ جگہ گئی نہیں ہے, در و دیوار کو پتہ نہیں چلا کہ امجد صابری تشریف لا چکے ہیں. سبحان اللہ. یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو
بن کر سوالی. سبحان اللہ. اس سیٹ پہ نوازوں کا صدقہ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ملے گا. دیکھ کر آئیے. بسم اللہ. آئیے امجد بھائی. دیکھیں سب گلاس ہے, میرا وزن برداشت کر لے گا, آپ تو ہلکے پھلکے ہیں. آ جائیں امجد بھائی تشریف رکھیے. ہم لوگ ابھی میں آپ لوگوں کی طرف آ رہی ہوں. امجد بھائی اور ہمارے بھائیوں سے بھی, میں ریحان بھائی, جہاں آپ لوگوں کو کوئی واقعہ یاد ہے ضرور شیئر کریے گا. اتنی دیر میں مل رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو یاد ہو کہ آپ کے ساتھ پیش آیا مہمان نوازی کے حوالے سے. کسی کو یاد ہے کہ کبھی آپ گئے ہو تو آگے میزبانوں نے کہتے ہیں ہم پر ٹائم ہی نہیں ہے, ہمیں گرمی ہو رہی ہے, نکلنا ہے, چھوڑ جانا ہے مارکیٹ سے. کون ہے؟ مائک دو بھائی, مائک دو ہماری ان بہن کو, بھاگ کے لے کر. ویری نائس. کیا نام ہے آپ کا؟ فرزانہ. آگے بھائی جوان, ادھر دو جوان, ادھر لو 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 لو, ادھر دیتے فرزانہ کو مائک. فرزانہ واقعہ کہاں کیا پیش آیا ہے ذرا بتائیے گا. ہے تو بالکل, مگر نام نہیں لوں گی. نام نہ لے, خامخواہ ملنا ملانا ختم ہو جائے گا. ہمیں دعوت دی کہ ہمارے گھر آنا. ہم نے کہا اچھا. اچھا انہوں نے دعوت دی؟ دعوت دی ہمیں ہمارے گھر آنا. ہم نے کہا اچھا. ہم بچے لے کے 1:30 بجے وہاں پہنچے. آپ بھی پہنچ گئی بچے لے کر؟ ہاں, اور وہ 1:30 بجے ہم پہنچے, مشین آ کے کپڑے دھوڑی دیا. میں تو بھول ہی گئی, تمہیں بلایا تھا. وہ واقعی بھول گئی ہوں؟ تو مہمان کو بلا کے بھول جانا یہ کہاں کا وہ ہے. نہیں ایسا ممکن تو ہے, بھولا تو جا سکتا ہے. نہیں بھول تو سکتے ہیں ایسے بلا کے, لیکن آپ کو کون بھولے گا. میں آپ کو ایک دفعہ دیکھ لوں دوبارہ نہ بھولوں کبھی. آپ بتائیے. ماشاءاللہ. اچھا ایسا واقعہ ہوا, آپ بتائیے بہن. یہ واقعہ تو نہیں ہے, لیکن ہماری فیملی میں کچھ ایسے گھرانے ہیں, بیٹھ گئے کافی دیر, بیٹھے رہے. جب چلنے لگے کھانا کھا کے چلی جاتی. تو بھائی اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تو آپ لگا دیتے نا کھانا. چلتے ویسے آپا نے بات ٹھیک ہے, ویسے بات صحیح کی انہوں نے کہ اتنی دیر سے. ہاں چلتے وقت کہہ رہے ہیں آپ کہ اس ٹائم جا رہی ہو, کھانا ہی کھا لیتی, کھانا کھا کے چلی جاتی. کھلانا نہیں تھا تمہیں, بس سمجھ لو بات. خواتین و حضرات, پتے کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں میں, جیسے کہ حنیف سر نے فرمایا, یہ بات دیکھیے, کچھ بات کرنے کے لیے طریقے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد علیہ وسلم. دیکھنے والوں کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری رمضان مبارک دوسری نشریات ATV اور A+ پر آپ براہ راست ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور نہ صرف اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر, بلکہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس ہے تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات, یہ خصوصی نشریات صرف آپ کی محبت میں سجائی گئی ہے. یہ تمام لوگ جو آج اس وقت آپ کو آپ کی اسکرینز پر نظر آ رہے ہیں, نہ صرف یہ آڈینس جو بیٹھی ہے, بلکہ وہ ہمارے مہمان حضرات جو اس وقت ہمارے پینل پر یہاں پر موجود ہیں, وہ تمام فیملی صرف اور صرف آپ کی محبت میں یہاں موجود. خواتین حضرات, ایک بات آپ کو بتاتی چلوں, یہ پیارے پیارے بچوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوں. کس کس کو لکھنے کا شوق ہے جلدی سے بتاؤ. لکھنے کا کسی کو شوق؟ اور وہاں پہ بچے بیٹھے, لکھنے کا کس کس کو شوق ہے؟ ویری نائس. اچھا بھائی, سرف ایکسل کی طرف سے یہ ایک عدد خوبصورت سی ڈائری جو ATV اور A+ پہ آپ کو دی جائے گی, اور اس کا نام ہے, کون پڑھ کے بتائے گا؟ کون پڑھ کے بتائے گا؟ یہ ہے جی مایا پھپھو کی ڈائری. یہ کس کس کو چاہیے مایا پھپھو کی ڈائری؟ بھائی مجھے تو سب کو ملے گی, اور ڈیفینیٹلی ملے گی. اس کے لیے کرنا پڑے گا ایک خاص کام. آج تھوڑی دیر پہلے آپ کو کوئی بات بتائی گئی تھی. کیا بات بتائی گئی تھی؟ مہمان نوازی پر. تو یہ جب آپ کو ڈائری دی جائے گی, آپ لوگ روز ایک اچھی چیز اور ایک اچھی بات اس میں لکھو گے. وعدہ؟ وعدہ. تو پھر یہ سرف ایکسل کی ڈائری آپ کو بہت جلدی چاہیے. خواتین و حضرات, نشریات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. ہمارا موضوع جاری, مہمان نوازی. مہمان نوازی آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے دو بہت معزز یہاں پر اسکالرز موجود, خانم طیبہ صاحبہ اور حاجی حنیف محمد طیب صاحب, ممتاز سماجی کارکن, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین, سابق قومی اسمبلی کے ممبر, حال ہی میں کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے سماجی خدمات کے اعتراف میں PhD کی اعزازی ڈگری ان کو جو ہے عطا ہوئی ہے. اس میں بہت 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 آپ کو مبارکباد سر. میرا خیال ہے اس میں حنیف سر کے لیے ڈھیروں تالیاں اور مبارکباد. مفسر قرآن, مذہبی اسکالر خانم سیدہ طیبہ بخاری ہمارے ساتھ موجود. امجد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟
बहुत अच्छा हूँ और माशाल्लाह पहला रोजा है और चाय चल रहा है। पियेंगे? अच्छा, आप मुझसे मेहमान नवाजी कर रही हैं? जी, मैं मतलब कुछ खाएंगे पियेंगे? अच्छा देखिए, पता है क्या, जब भी कभी कोई इस तरह का मेहमान आ जाए कि जल्दी में उजलत में कहे कि भाई चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे, तो आप लोग जवाब यही दीजिएगा कि ठंडा अभी पिला दें, चाय खाने के बाद। ये बात सबसे अच्छी जवेरिया को लगी है। हाँ, जवेरिया को ये बात बहुत ही पसंद आई। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अब जैसे कराची से या लाहौर से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे माया आप आ गई, जा कब रही हैं? अरे भाई अभी आए नहीं, अभी पूरी तरह से जा कब रहे हैं? ये बहुत होता है। इतना बेअदबी का जुमला है ये, बिल्कुल, कि आप आ गए, आइए। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, और किसी को भी, कोई भी आ रहा हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, इस तरह ही अदब से बुलाना, खड़े हो जाना, आइए आइए आइए। तो मैं कभी कभार अब्बा से पूछता था, अब्बा जी कि आप जानते हैं? बोला नहीं यार, मैं नहीं जानता, लेकिन वो अगर मुझसे मिलने के लिए आया है तो अदब में खड़े हो जाइए, मेहमान के अदब में खड़े हो जाओ। अदब में खड़े हो और जाइए। अगर मेहमान नवाजी के अदब में खड़े होंगे तो बिला वजह की 10 नेकियां हैं आपके लिए। सुभान आप अल्लाह, 10 नेकियां, अगर 10 नेकियां कमाना चाहते हैं तो किसी से आगे हाथ बढ़ा लें सलाम करने के लिए, किसी का एहतमाम करने के लिए खड़े हो जाएं कि नहीं यार आप ली। बिल्कुल, खानम आप कुछ कह रही हैं? जी आप। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जो सबसे ज्यादा बात बुरी लगती है वो ये है कि आप अपने मेहमान से पूछें कि आप कुछ खाएंगे। ये आपने बिल्कुल मेरी अम्मा वाली बात की है। और इस्लाम ने इसके बारे में मुतअद्दिद अहादीस हैं कि आपके घर में जो अवेलेबल है आप बुख्ल ना करें, वही ला के रख दें, लेकिन ये मत पूछिए कि आप कुछ खाएंगे। ये ना पूछिए आप कुछ खाएंगे। ये हमारे यहाँ से मिसेस खान को माइक दीजिएगा बेटा, भाग के। मिसेस खान, आप तो दीगर जगहों पे रिश्तों के हवाले से जाती हैं और आप ये देखती होंगी कितने कल्चरल लोग होते हैं, कितने नहीं होते हैं, और आपके सामने कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि आप खुद शर्मिंदा हुई हो? के साथ जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। छोटी सी या बड़ी सी? मैं ये कहती हूँ कि ये जो रमजान है ये एक मेहमान है, ये सबके घरों में एक मेहमान आता है। इधर ये बहुत सी अपने साथ नेमतें और रहमतें लेकर आता है। बेशक। ये मेहमान, इसको समेटे, इस मेहमान की जितनी अदब इज्जत करें, क्योंकि ये लाखों एक नेकी के बदले आपको 70 नेकियां मिल रही है। सुभान अल्लाह, ऐसा मेहमान सुभान आपके अल्लाह, घर आया है, सुभान तो अल्लाह, आप सुभान लोग इस मेहमान को वेलकम करें, जितना वेलकम कर सकते हैं करें। यानी कि मेहमान नवाजी इस माह रमजान के ही वसीले से सीख लें। इसमें टाइम बिल्कुल जाया ना करें खाना पकाने में, बल्कि इबादत का महीना है ये। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत टॉपिक आपने बनाया है जी। ये रमजान का जो महीना है ना, ये बाकी सब महीने अल्लाह ताला हमने नाम रखे हैं खुद, रजब, शाबान का, और ये बिल्कुल बिल्कुल रमजान के महीने का नाम अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रखा है। अल्लाह। और ये मेहमान है, अगर आप इसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते सिर्फ इस महीने की, तो फिर आप किसी और की भी नहीं कर सकते। अल्लाह। यहाँ पे अदब के साथ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि बल्कि रमजान मेहमान नहीं है, खुतबा शाबानिया में हुजूर ने फरमाया दुईतुम फीहे इला ज़ियाफतिल्लाह, तुम्हें अल्लाह ने मेहमान बुलाया है अपने दस्तरखान पर पूरा एक महीना, और उसने मेजबानी के आदाब सिखाए हैं। अब हम हमारे ऐसे गुनाहगारों को जब वो बुलाता है, मेजबान कितनी पाकीज़ा जात है, कितनी मुनज़्ज़ा जात है, सुभान है, बुलंद है, आला है, अजला है, अरफा है, पाकीज़ा है, हर ऐबो नक्स से मुबर्रा है। और हमारे ऐसे घटिया लोगों की मेजबानी का क्या अंदाज है कि वो फरमाता है जब मैंने अपने दस्तरखान पे बुलाया तो अनफासुकुम फीहे तस्बीह, तुम्हारी सांसों को तस्बीह शुमार करूंगा, नौमुकुम फीहे इबादत, तुम्हारी नींद को इबादत शुमार करूंगा, दुआउकुम फी मुस्तजाब, मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा, अमलुकुम फीहे मकबूल, तुम्हारा कलील छोटा मुख्तसर अमल भी मेरी बारगाह में शरफ कबूलियत से हमकिनार होगा। तो जैसे खुदा ने हमें मेजबानी के आदाब इस महीने में अपने दस्तरखान पर बुलाकर सिखाए हैं, वो हमें सीख के अपने मेहमानों के साथ वैसा सुलूक करना चाहिए। फरहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी एक रिवायत शेयर करना चाहता हूँ, और खानम बुखारी साहिबा बैठी और हनी तैयब साहब हैं, आपकी इस्लाह भी चाहूँगा, तारीफ भी चाहूँगा। एक बार एक शख्स जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनको अपने घर पर 3 दिन मेहमान ठहराया, उनकी ज़ियाफ़त की। जब वो जाने लगा तो कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि
کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ اللہ وہ حضرت علی اکبر کا قاتل جس کی انہوں نے ضیافت کی، کیونکہ گھر پہ مہمان آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی سخاوت دکھائی، کہا کہ وہ تمہارا ظرف تھا جب ہم تمہارے یہاں مہمان تھے، یہ ہمارا ظرف ہے کہ تم ہمارے یہاں مہمان ہو۔ حاجی صاحب سے اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھا، اسے اپنا بستر دیا، زاد راہ دیا، سواری دی، جب وہ جانے لگا اور وہ مسکرایا، کہا پہچانا نہیں، تو امام نے یہ فرمایا۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہے گا، یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو میں صرف آپ لوگوں سے گزارش کر سکتی ہوں کہ اس کو نظر انداز مت کیجیے گا۔ یہ موضوع، اس پر روشنی ڈالنا، اس پر سماجی اور سوشل حوالے سے اس پر ذکر کرنا اور ہمارے دینی پہلو سے اس پر روشنی ڈالنا، یہ ذکر کیجئے، یہ کس مہمان نوازی کی بات ہو رہی ہے، اور آپ اور میں کہاں کے کہاں ہیں، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں اور کہاں پہنچیں گے، ہمارا اختتام کہاں ہوگا۔ اس وقفے کے بعد جاری ہے یہ موضوع، ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ سب پڑھیے اللہ 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 اللہ، بلند آواز سے اللہ 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 اللہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ اللہ الشجر نطق الحجر، ساعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته، انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگلی کے ایک اشارے سے، اللہ 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 جبریل عطا لیلۃ اسرا ورب دعاہ لحضرته، جبریل امی پیغام خدا لے آئے تھے وہ شب اسرا، اللہ نے عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا، اللہ 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 اللہ، say loudly اللہ فمحمدنا هو سيدنا، فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته، سو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا، اللہ 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 اللہ
नौजवान, जज़ाकल्लाह खैर रेहान भाई, ये नौजवान अब्दुल वहीद, अब्दुल वहीद किसी मदद के लिए नहीं आया है बॉस, आप लोगों से कोई माली इमदाद के लिए नहीं आया है, ये मेरा मेहमान है, ये मेहमान है मेरा, ये मेहमान है मेरा, ये आज हम सबका मेहमान है, क्योंकि किसी एक सिग्नल पर समीउल्लाह जो हमारे कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, किसी सिग्नल पर उन्होंने देखा कि एक हट्टा गट्टा इंसान भीख मांग रहा था और वहां पर अब्दुल वहीद जो है रक्षा चला रहा था। चाहे तो सड़क पर जा सकता है मांगने के लिए, लेकिन इसने उस चीज का इंतखाब नहीं किया, कम हो, हलाल का हो, सुकून का हो। वाह 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 वाह। पूछे अब्दुल वहीद की कहानी क्या है, पूछे क्या बात है अब्दुल वहीद मियां, ये बताइए कि ये कैसे हुआ और ये रक्षा कैसे चला रहे हो आप? शौक से गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ? मैं शौक से गाड़ी चला रहा हूँ। शौक से चला रहा हूँ। शौक से गाड़ी चला रहे हो? भाई लोग भी हैं, 4 भाई है मेरे, अल्लाह का चार शुक्र भाई है। हैं माशाल्लाह, और शौक से गाड़ी चला रहे हो? शौक से गाड़ी चला, सीखा भी शौक से गाड़ी है। वाह माशाल्लाह। जी। ये कैसे हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया था, क्या हो गया? नहीं, ये बुखार में पोलियो हो गया था। अच्छा, पोलियो की वजह से नहीं कर सके, ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं, देख लो कि पोलियो के कतरे बहुत जरूरी है, और क्या कहते हैं नहीं कर सका तो इस तरह की अल्लाह रहम करे। लेकिन तुम्हें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, पता है क्यों? जिस तरह तुम आ रहे थे ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊं, और मैं आया, माया ने बोला कि आ जाओ, और मैं आया तो मुझे दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूं। और साबरी भाई दूसरी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि इतनी हिम्मत और इतनी खुशी के साथ ये आ रहा था इतने बच्चा, फख्र के साथ, फख्र इसके के साथ आ चेहरे रहा पर था। कोई वो नहीं हाँ। थी निदामत के मैं किसी, क्योंकि आज ये हमारा इसलिए खास मेहमान है, आज हमको आईना देखने की जरूरत है, हम आधा ग्लास फुल नहीं देखते हैं, हम जो नहीं होता आय हाय ये नहीं है उसको रोते हैं, हाँ, वाह वाह वाह। जो होता है उस पर शुक्र नहीं अदा करते, जो नहीं होता उस पर कहते हैं या अल्लाह तूने ये नहीं दिया हमें। हाय हाय हाय, क्या जुमला कहा है आपने कि आधा गिलास फुल नहीं देखते। वाह वाह वाह, आधा ग्लास फुल नहीं देखते अमजद भाई। वाह वाह वाह। इसकी थोड़ी सी रोजी में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी ऐसी वैसी आप देखें कि पूरा करने वाला खुदा। अरे उसने कह दिया कि मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, मेरे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो अपने शौक से गाड़ी चला रहा शौक से। हूं। इसका बड़ा स्पेशल रक्षा है। अब्दुल वहीद हम सबको दिखाओगे रक्षा स्पेशल कैसे है? जी आपको मर्जी है। आओ चलो दिखाओ, हम सबको दिखाओ, चलो 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 मेरा भाई, चलो चलो। भाई आए अब्दुल वहीद का रक्षा देखते हैं भाई, आइए दिखाइए कि अब्दुल वहीद खुद बताएंगे कि उनके रक्षे में क्या खासियत है, क्योंकि जो पैर है उनमें तो जान नहीं है, तो किस तरीके से अपने हाथों से ही रक्षा चलाते भी हैं, कंट्रोल भी करते हैं। आ जाओ बेटा, बिस्मिल्लाह। रेहान भाई आप जरूर कहिएगा उन हवाले से, हसन भाई आप भी, कि हम लोग एक मिनट जरा हटेंगे, दोबारा से आप जरा दोबारा से बैठ के तो दिखाओ कि रक्षे में बैठे किस तरह। खान जरा सामने से, ठीक है हाँ। बेटा जरा कैमरा लगाओ, कैमरा, ये देखो, ये रक्षे में बैठने का तरीका देखें। एक पैर ऊपर पहले रखते हैं, ये माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या बात, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। ये अब्दुल भाई को माइक दे और वही बताओ कहाँ कहाँ पे गियर है, कहाँ कहाँ पे क्लच है, खुद बताओ। हाथ में ब्रेक गियर है और हाथ में ब्रेक है। ये देखिए, हटे हट जाए, मैं रक्षे में बैठ रही हूँ। हाँ, मैं बैठ रहा था पहले। नहीं नहीं अब आप मैं और कहाँ आप आएंगे दोनों आप? बैठ नहीं सकते एक साथ। अरे रहने अच्छा भाई, चलो भाई, ये हो गया हमारा रक्षा ये तैयार। हाथ चल में ब्रेक है, ये गियर है, ठीक है, हाथ में ब्रेक है। अमूमन पैर में ब्रेक होता है, तो वो उन्होंने हाथ में ब्रेक रखा है। चला के दिखा सकते हो? माया बाजी बैठी है, आई देख के रखना हमारी ट्रांसमिशन ना रह जाए। अल्लाह ना करे भाई। चलो भाई, चलो भाई, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, जा रही हूँ मैं अपने भाई के साथ। हाँ, मैं साथ में ही आ हूँ। जाए, हम भी साथ ही हैं। ये देखिए, हम दोनों एक रक्षे में आ नहीं सकते वैसे, लेकिन ये है कि जी नहीं, मैं करीब खड़ा हुआ। ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाह, वाह वाह, कोई बात नहीं, लगेगा, बात नहीं, नहीं लगेगा, मैं लगाता हूँ। हटो, मैं लगाओ, लगाता लगाओ, हूँ। हटो। हम भाई लगाएंगे। हाँ, ओ, तालियां भाई, हो गया हमारा रक्षा स्टार्ट। चलो शाबाश, लेके चलो जरा आगे तक।
आराम आराम से, आराम आराम। शाबाश 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 जवान, वाह 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 वाह। थोड़ा सा जमीन के पीछे। वाह 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 वाह। ये देखें आप, ब्रेक भी लगा दिया उसने हाथ से। हाथ से तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए अब्दुल वहीद के लिए। वाह वाह वाह। भाई कितने पैसे हुए अब्दुल भाई तुम्हारे वहां से लेके यहाँ तक? 50 रुपए हो गए। जरा दे 50 रुपए, देना जरा 50 रुपए। ये ना हो ना कि माया भाई ने सवारी भी कर ली, पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए। ये लो भाई, ये ले, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहो। और कर्शी की जानिब से हैम्पर भी जाएगा हमारे भाई के साथ। अगर चाहो अब्दुल वही तो हमारे साथ अफ्तार करके जाओ। रोजा है तो सुबह रखेंगे इंशाल्लाह। सुबह रखोगे इंशाल्लाह। आज हमारे साथ अफ्तार करके जाना इंशाल्लाह। डन हो गया भाई, डन हो गया भाई। वाह वाह वाह, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू माशाल्लाह, वेरी गुड। अब्दुल वहीद के लिए। इतनी कम, इतनी कम। ये एक और मेहमान हनीफ सर, माइक माइक माइक, हनीफ सर का माइक, इंसान जो चाहे कर सकता है। माइक हनीफ सर के जी। माशाल्लाह इस बच्चे को यहाँ कुछ देखकर करवाना पड़ेगा। बहुत हौसला हुआ। उन लोगों को गैरत आनी चाहिए जो अट्टे गट्टे होकर के खड़े होते सिग्नल पर भीख मांगते हैं। खास तौर पर उनको सबको कंट्रोल करने वाले उन लोगों पर काबू पाने की जरूरत है जो इनको पालते हैं, फिर इनको स्टॉप पर छोड़कर जाते हैं, फिर दिन भर का कलेक्शन रात को उनसे सब ले लेते हैं और उनके साथ जुल्म करते हैं। ये पोलियो ज़दा है, इसलिए मैं ये पैगाम भी साथ दे दूं क्योंकि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए WHO, यूनिसेफ, रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने जो उलमा कमेटी बनाई है, मैं उसका सदर हूँ। बलूचिस्तान में, पेशावर में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, इस्लामाबाद में हो जो भी प्रोग्राम, तो वहाँ अवेयरनेस के लिए जाता हूँ। और मुझे दुख होता है कि बाज़ लोग दीन की अबजद न जानने के बावजूद अल्लामा तो लिखते हैं, लेकिन कहते हैं ये वैक्सीन में कुछ जहर मिला हुआ है, कुछ तौलीदी निजाम को खराब करने का मामला मिला हुआ है। सर, कुछ भी नहीं है। 5 और 6 जून 2013 को आलमी स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हुई और उसमें ऐलान इस्लामाबाद मंजूर हुआ, सबने दस्तखत किए और वो पढ़कर पूरी दुनिया के प्रेस के सामने मैंने सुनाया था इसमें कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, जरूर पिलाया जाए। पूरा आलम इस्लाम ये कतरे पिला रहा है, तो ये एक अच्छा मैसेज है, बहुत जरूरी मैसेज है। A+ और ATV के जरिए से बहुत मौसर मौके पर जा रहा है। मेहमानों की गुफ्तगू के दौरान मुझे एक वाक़या याद आया था। हमारे भाई को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से बड़ा अजीम वाक़या सुनाया। आपको और मुझको लिंकन भी मालूम है, आइंस्टाइन भी मालूम है, स्टीफन स्टैनले मालूम है, सबके बारे में मालूम रखो, लेकिन अपने अहले बैत अथार और सहाबा के बारे में मालूम रखो। एक नबी की महफिल में एक साहब आए, चेहरा बुझा बुझा था। हुजूर ने पूछा क्या बात है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, चेहरा बहुत उतरा हुआ है, ढीले ढाले लगते हो। तो उसने कहा नहीं, तबीयत सब ठीक है, शदीद भूख के आलम में हूँ, खाना चाहिए। सोचिए, सुनिए, याद रखिए, नबी ने पहले एक सहाबी को अपने घर भेजा, जाओ खाना हो तो ले आओ। वहां से पैगाम मिला नबी के घर में खाना नहीं है, जो मुख्तार कुल है। चांद को चाहे तो 2 टुकड़े कर दें, सूरज को चाहे तो वापस लौटा दें। दूसरे घर भेजा, तीसरे घर भेजा, खाना नहीं था। फिर नबी ने ऐलान किया सहाबा के सामने, सुनिए मेरे इस मेहमान की, यहाँ जोर है लफ्ज मेहमान पर, मेरे इस मेहमान की कौन खिदमत करेगा? एक फर्द ने हाथ उठाया, कब मैं खिदमत करूंगा। वो अपने घर पे ले गए, घर में जाकर बीवी से पूछा खाना कितना है? उनका खाना इतना कि हमारे 2 छोटे बच्चे खा सकेंगे,
اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. بولا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو, نبی کا مہمان آیا ہے, کھانا کھلاؤ. جب میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھوں تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا, میں صرف ہاتھ ہلاتا رہوں گا, نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا. اور صبح فجر میں نماز میں نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. اس صحابی سے کہا, رات کو تم نے اور تمہارے بیوی نے میرے مہمان کی جو خدمت کی ہے, اللہ تم سے بہت زیادہ خوش ہے. سبحان اللہ. تو مہمان کی تو اتنی قدر ہے, قدر کرنی چاہیے. اور یہ واقعی ایک بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے مایا خان نے آج ایک تلاش گمشدہ کی ایک کیفیت کو دوبارہ تازہ کیا ہے. تو مہمان کا بڑا وقار ہے اور ہمیں مہمان کا پورا خیال کرنا چاہیے. آج چونکہ پہلی رمضان ہے, اور بھی بزرگان دین پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہے. آپ فرماتے ہیں میرا محبوب ترین مشغلہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی کیفیت اس وقت طاری ہے, اور جو اس وقت دل کی حالت ہے, صرف اتنا کہہ سکتی ہوں, بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں, رب العزت جانتا ہے کہ دل سے یہ خوشی ہے, اور اس رشتے پر فخر کر کر کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پر یہ جو میری فیملی ہے, جہاں ریحان بھائی سے لے کر میرا ہیل تک, یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو ہر سال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, بخدا اپنی روزی پر ہوں, کبھی آپ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مہمان نوازی یا ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے دیکھ لینا, تو آپ کہیں گے سگے خون کے رشتے بھی کیا ہوں گے. یہ میں اس رب کے حکم سے, اس فخر سے کہہ رہی ہوں. الحمدللہ. اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, ہمارے باپ کے ساتھ. سرکار غوث اعظم نظریں کرو خدا را, سرکار غوث اعظم نظریں کرو خدا را, میرا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سب کا خالق کا صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا. جھولی کو میری بھر دو, جھولی کو میری بھر دو, ورنہ کہے گی دنیا, ورنہ کہے گی دنیا, ایسے سخی کا منگتا, دیکھو ایسے سخی کا منگتا, پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظریں کرو خدا را, سب کا کوئی نہ کوئی, سب کا کوئی نہ کوئی, دنیا میں آسرا ہے, دنیا میں آسرا ہے, میرا بجز تمہارے, میرا بجز تمہارے, کوئی نہیں سہارا. سرکار غوث اعظم نظریں کرو خدا را, میرا خالق کا صبر تو, میں فقیر ہوں تمہارا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا میں ابھی اسی کیفیت میں تھی, بالکل کیفیت ایک ایسی چلی گئی.
جزاک اللہ خیر حسان بھائی, بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, تھینک یو امجد بھائی. آج ولادت کے حوالے سے امجد بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے تو میں کہوں گی آپ ہی بتائیے, ذکر بھی کر دیجئے تاکہ جہاں جہاں اگر کسی کے ذہن سے نکل بھی گیا ہو تو سر نے بھی ذکر کیا ہو. ویسے تو ہم سب ماننے والے ہیں حضرت بڑے پیر دستگیر کا نام آپ نے بچپن میں تو سنا ہوگا کہ بڑے پیر حضرت غوث پاک کو کہا جاتا ہے بڑے پیر دستگیر, پیروں کے پیر. اور آج ان کی ولادت کا دن ہے. پہلے تو عالم اسلام کو ان کا جشن مبارک ہو, جشن ولادت حضرت غوث پاک. میں امجد بھائی ایک بات شامل کرتا ہوں آپ کی بات کو. غوث پاک فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. غوث اعظم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پیدا ہوئے. اور میں خود بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس کو ماں کا فیڈ کرنا پڑتا ہے, لیکن حضرت غوث پاک نے جب تک پورا روزہ نہیں ہو گیا, افطار جب تک پورا نہیں ہوا اس وقت تک آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا. اور وہ ماں کے پیٹ سے ولی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیروں کے پیر ہیں, اور بہت ہی بڑی بات ہے. جی قادری صاحب کچھ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا غوث اعظم نے. اور سنا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ دوسرے سال جب چاند میں کچھ اختلاف ہوا, حضرت تشریف فرمائے, تو لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں چلتے ہیں عبد القادر جہاں بچہ پیدا ہوا ہے, تو وہ بچہ طلوع آفتاب یعنی صبح صادق کے بعد دودھ نہیں پیتا, تو اگر چاند ہو گیا ہوگا روزہ ہوگا تو وہاں جا کے دیکھ لیں گے تو پتہ چلا کہ بچے نے چاند کی تصدیق وہاں سے ہوئی کہ جب آپ نے دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب کہ آپ کا روزہ ہے. اور رمضان ابھی دوسرا ہی سال تھا آپ کو. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. غوث پاک جو ہے وہ حسنی حسینی سید دونوں طرف سے ماشاءاللہ حضور کی آل پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے تو صحیح, ہم کیوں انتظار کرتے ہیں خالی رمضان کا اس ذکر کے لیے؟ کیوں ہم رمضان کا ہی انتظار کرتے ہیں؟ ہم کیوں ٹرانسمیشنز کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہماری دین کے حوالے سے ہماری دوبارہ میموری کو جو ہے وہ ریفریش کیا جائے؟ وائی خانم آپا کیوں ہم ہر سال, میں سر سے بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہوں, ہم کیوں ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے کسی خاص رات؟ میرے ایک بہت بڑی بحث رہتی ہے اس حوالے سے کہ کیوں خاص راتوں کا ہی, کیوں خاص مہینوں کا ہی, کیوں ہمیں یہ باتیں ہمیں نصیب سے ملی ہیں, ہم ان باتوں کی طرف خود نہیں جا رہے. آواز آ رہی؟ جی 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 بالکل. اسی کے پیش نظر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الشریف نے ارشاد فرمایا کہ کل یوم لا یعصی اللہ فہو فیہ عید. جب پوچھا گیا کہ یہ عید کیا ہے تو آقا نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ کرے. تو رمضان کے بھی 30 دن چونکہ وہ بہت باقاعدگی سے عبادت میں گزارتا ہے, ضبط نفس کے مراحل سے گزرتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے, حتیٰ کہ حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے جن سے اللہ نے حکم دیا. تو جب وہ 30 دن کامیابی کے ساتھ بسر کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو پہلا دن طلوع ہوتا ہے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی. تو انسان مومن کا ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ منشاء الہی کی تکمیل کے لیے. اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی مہمان نوازی کے حوالے سے, تو اس میں ایک جملہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی تاریخ انسانیت میں کوئی مثال نہیں ملتی جو قرآن نے بیان کی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ اہل بیت کے دروازے پر, اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر گرامی اسلام کی دختر بلند اختر کے دروازے کو کسی نے نوک کیا اور وہ سب روزے سے تھے اور افطار کا وقت تھا اور روٹی ہاتھ میں آئی تو سائل نے سوال کیا تو سب نے اپنی اپنی اٹھا کے دے دی. حالانکہ ایک سائل کی ضرورت ایک روٹی سے زیادہ نہیں ہے مگر ہر ایک نے دی. کیوں؟ وَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیکی کی جانب بڑھو, ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرنے کی کوشش کرو. تو سب نے عطا کی. دوسرے دن پھر یتیم آیا اور تیسرے دن تو حد ہو گئی, تیسرے دن اسیر آیا, قیدی آیا جو نان مسلم ہے, اور صرف نان مسلم نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو جنگ کرتے ہوئے اسلام کے خلاف پکڑا گیا, جو نبی رحمت پہ حملہ آور ہوا, اس کو گرفتار کیا گیا. وہ آیا اور اس نے سوال کیا تو اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا اور خود 3 دن فاقہ کیا. تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی
تو اس سے زیادہ بڑی مہمان نوازی کی مثال تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی. اللہ. میں حیران ہوتی ہوں واقعی میں ہمیں کتنی باتیں نہ صرف دینی پہلو سے بلکہ ہمارے بزرگوں میں یا ہمارے گھر کے بڑوں میں بہت سی باتیں بتا دی گئیں, بہت سی باتیں کا ذکر ہو گیا اور بہت سی باتوں کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں. اور اس واقعے میں اتنے پہلو ہیں کہ پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ لا نرید جزاء ولا شکورا, کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی مہمان تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہے یا سائل کرنا چاہے تو انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے رضائے مولا کے حصول کے لیے یہ عمل انجام دیا. لا نرید منکم, ہمیں تم سے کسی شکریہ کی, کسی ریوارڈ کی, کسی صلے کی, کسی جزا کی خواہش نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ آداب سکھائے اسلام نے عطا کے, عطا و احسان کے اور مہمان نوازی کے. جزاک اللہ خیر. خواتین حضرات, وقفے پہ جانے سے پہلے میں ہمارے خانم طیبہ, ہماری آپا کو اور حنیف محمد طیب صاحب کو, حنیف سر آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ. آج حنیف سر نے یاد دلایا آپ کو تلاش گمشدہ آج بھی یاد ہے, اور کل سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی یہ بچی اور اس ہماری پوری ٹیم کس شاندار طریقے سے تلاش گمشدہ واپس لے کر آئے گی. خواتین حضرات, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہیں, میری آپ کی زندگیوں سے ختم ہو چکی ہیں. وہ مہمان ہمیں اچھا لگتا ہے جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا ہو اور پانی یا ہلکا سا شربت پی کے چلا جائے گا. ہمیں وہ مہمان اچھا لگتا ہے. ہمیں وہ مہمان بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کی کیفیت سے اور اس کے آنے کے وقت سے لگے گا یہ تو کھانا کھا کر جائے گا. ہم ڈرنے لگے ہیں مہمان کے آنے سے, جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہے. بھول گئے ہم یہ بات. اب ذرا آج سے, اب جب اپنا افطار کے دسترخوان کی طرف بڑھیں, جب پکوڑے بنا رہے ہوں تو 2 پکوڑے ایکسٹرا مہمان کے لیے رکھ لیں. کیا پتہ کوئی آ جائے, کیا پتہ کوئی آپ کے دسترخوان پہ آج مہمان کے طور پر شامل ہو اور آپ یہ سوچ کر اس کی مہمان نوازی کریں کہ آج میں نے رمضان عشق میں سنا کہ مہمان کی خاطر تواضع کرنا ثواب بھی ہے اور جو کھا رہا ہے وہ اس کے اپنے حصے کا بھی ہے. جزاک اللہ. سر وقفے پہ جانا تھا. جی جملہ جی 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 میں چلا جاؤں گا اس وقفے کے بعد. ایک جملہ, میں ایک ایسے سابق عیسائی پادری سے جو مسلمان ہونے کے بعد ملا ہوں, جس نے کہا میں مسلمان صرف اس لیے ہوا کہ مسلمان اپنے مہمان کا اکرام کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اللہ یہ عادت ہمارے اندر پیدا کر دے. بس اب یہ دیکھیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے. اب اس سے بات میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ہمیں اس ہی بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ پروردگار اس بات کی عزت رہے, اس بات کی لاج رہے کہ مسلمانوں میں مہمان نوازی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں. سبحان اللہ. حضرت وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اور میں کرام کے شکریہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ نعتِ مقابلے کے 80 کنٹیسٹنٹس کی طرف. ہمارے ساتھ رہے گا. تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. اور کیا ہے عظمت کونین, کیا توقیر ہمیں ملے کس انداز سے. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو, میری آنکھیں ذرا حسین کے مابین رکھ دینا. سبحان اللہ. میری آنکھیں ذرا حسین کے مابین رکھ دینا.
اور قوسین سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ مقام ہے. اب دیکھیے گا وہ مقام کچھ اور ہے اور میرے رسول کی شان اس سے برتر ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین دینا، جہاں یہ آپ رک جائیں وہی قوسین رکھ دینا. اور شعر بطور خاص سماعت کیجئے گا. عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا. اے خدا وہ کسی دن سبز گنبد کے نظاروں میں نکل آئے جگہ تو میرے یہ دو نین رکھ دینا. سبحان اللہ. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. اور کہتے ہیں آقا سرور صاحب سرو شاخے تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا. اور جب میں قبر میں جاؤں تو آغا سرور صاحب بھی لکھتے ہیں میری بھی آپ سب کو وصیت یہی ہے کہ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے سر پہ میرے سرکار کی نالین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کہ یا رب ہمارے ایسے نصیب ہوں کہ یہ ایسا موقع زندگی میں آئے. یہ کیفیت ہے شاعر اپنے خیالات، اپنی محبت، اپنی عقیدت کو لفظوں میں الفاظ میں اتارتا ہے. خواتین و حضرات بس یہی کوشش ہے رمضان عشق ہے اس ٹرانسمیشن کی کہ ہم کسی بھی طریقے سے کچھ چہرے پر مسکراہٹ، کسی کی زندگی میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی، کچھ سرکار کی باتیں، کچھ سرکار کی اولاد کی باتیں، کچھ اللہ کی باتیں، کچھ آپس میں دل کی باتیں. بس یہ کر کر جب یہ جتنا بھی مہینہ گزرتا ہے آپ یقین کریں ہم ایک دوسرے کو اور ہم ایک سب کو اتنا یاد کرتے ہیں کہ یہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. مسز خان آپ آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں تلو کے ذرا بتائیے گا. مائک میں ہاں کٹلیٹس بنا رہی ہیں. آلو کس کے کٹلیٹس بنا رہی ہیں؟ آلو اور چکن کے. امجد بھائی آلو کے کٹلیٹس بن رہے ہیں آج. بڑے مزے کے بنیں گے. مجھے پتا ہے آپ کو تو بہت پسند ہے صابری بھائی. ان کو آلو بہت پسند ہے زندگی میں. ہاں وہ جب ہی آلو بنے ہوئے تھوڑے سے لیکن بہت مزیدار بنیں گے. آپ بہت انجوائے کریں گے اور بہت شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ. میرا خیال میں چلتی ہوں بالکل اور تیاری کرنا. مسز خان تلو کے کچن کی طرف. خواتین حضرات آئیے جویری لے کے جاؤ مسز خان کو تاکہ ہم مقابلے کی طرف جائیں. خواتین حضرات ہمارے اس ٹرانسمیشن کا ایک اور اہم حصہ جو کہ سب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں کیونکہ پہلی سحری کے بعد سب کی بہت دیر سے آنکھیں کھلتی ہیں تو اس لیے کل شام کو ہماری پوری ٹیم ایک ساتھ تھی. ہمیں وقار زکا نے جوائن کیا ہے تالیوں کے ساتھ. مائک کا مائک
मीडिया की वजह से ना सारा ध्यान वहीं लगा हुआ होता है। सारा वहीं लगा हुआ है ध्यान आपका है। नहीं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा जितने यंगस्टर्स हैं ना, कल भी बात हो रही थी तो बात हुई रमजान की। जब भी रमजान की बात आती है ना, सबसे पहली चीज इनके जहन में आती है अफ्तार। अच्छा उठे रेहान भाई की बात जाए, हाँ बात करते हुए उठे। तो पहली चीज आ जाती है कि हाँ भाई पकौड़े कैसे पकेंगे, समोसे कैसे बनेंगे, केचप कैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को चाहिए कि ये भी ख्याल रखें कि यार इसमें बड़ी जरूरी चीज है कि ना ये तकवा डेवलप करने के लिए होता है दिल में। सही बात। तो अगर ये वाह वाह तकवा, वकार ज़कात की तरफ से जबरदस्त बात। मैंने कहा पढ़ के आ जाओ पहले ही। पहला रोजा तकवा वो भी काफ के लग रहा है। देखिए पहला रोजा है इसका मतलब। नहीं, वकार भाई की एक पॉजिटिव बात ये है कि अक्सर ये प्रोग्राम्स में जब जाते हैं कभी ऐसे तो अक्सर ये शेयर कर लेते हैं फरहान भाई मैं ये बात बोलने वाला हूँ, ऐसी बात है या नहीं। तो जो हमारी नॉलेज में होता है ताकि बात बोले बंदा अच्छी बोले कम बोले लेकिन अच्छी बोले। क्योंकि वो मसला ये यंगस्टर फॉलो करते हैं ना, जरा सी बात निकल जाए मुंह से तो वो समझते यही है भाई। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मेरा भाई जब बात करता है सच करता है। किसी को बुरा लगे तो अपने घर में रहे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जितने यंगस्टर्स हैं ना, वो खुदा के वास्ते जो बड़ी जरूरी चीज है कि आप ना फाके नहीं रोजे इख्तियार करें इस दफा, तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और ताकि हमारी जो जिंदगी है वो अगर हम रमजान बना लें तो हमारी मौत ईद जैसी हो जाएगी। यार मैं वकार भाई आपसे कहूंगा 2 या 3 लफ्जों में ये बताएं कि फाका किस तरह होता है और रोजा किस तरह रखा जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, रमजान का जिक्र जो है ना वो सिर्फ कुरान में एक जगह हुआ है, सूरह बकरा में। अगर वो जिसने भी पढ़ी होगी तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि बनी इसराइल के बारे में बताया गया कि वो भी रोजे रखते थे लेकिन तकवा नहीं था उनमें। हाँ बिल्कुल। तो तकवा कैसे होता है कि जब आपने रोजा रखा है। जो सूरह बकरा की जो आयत आप बता रहे हैं उसमें ये कहा गया है ना, अल्लाह ताला ने कहा है, मुझे वो आयत मुझे याद नहीं लेकिन उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे पे भी उस तरह ही फर्ज किए गए हैं रोजे जैसे तुम्हारे से पहले उम्मत पे रखे गए थे। लेकिन वो तकवा हाँ बता रहे थे। मैं बता सूरह बकरा की ही तर्जुमे से आशों का आगाज किया है। रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पहले के लोगों को तकवा वैसे तो कहते हैं, तकवा जो है ना वैसे तो कहते हैं फियर ऑफ अल्लाह, लेकिन प्रोटेक्शन अपनी प्रोटेक्शन बना रहे होते हैं कि यार अभी से हम ये जो ट्रेनिंग करेंगे अपने दिल की कि इसमें तकवा आ जाए। तकवा क्या कहते हैं जी? प्रोटेक्शन हो। तो बस यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि जो पहले की उम्मतें और कौमें थी ना जी, उनमें तकवा नहीं था, उनको अल्लाह पे तकवा नहीं था। मुसलमानों को अल्लाह पे तकवा है, अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह का। जैसे तकवे की बात की ना तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशन को वजाहत करना चाहता हूँ थोड़ी सी। तकवा क्या है? बचना, परहेज। यानी सिर्फ आपने अपने मैदे को खाने पीने से बचा के रखा हुआ है। ठीक है, वो तकवा हो गया। नहीं वो तकवा नहीं है, ये तो भूख है। तो फिर आप फाका कर रहे हैं। ये तो फाका है ना। तकवा क्या है? अब बता रहे हैं। ये है कि बचना हर चीज से। अल्लाह ने आंखें दी हैं, आंखों का तकवा। मैं बहुत आराम से आपको बताता हूँ, आप बहुत जैसे यंगस्टर जो है ना वो क्या कहते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं सफे के बाद। सब लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को सबको पूछना और बोलना भी बहुत जरूरी है। अच्छा आप लोग हमारे साथ ही अब तकवा और फाके की जो एक छोटी सी डिफरेंस है उस पर भी बात हो रही है। हमारे क्या परसेप्शन है और हम क्या सोचते हैं और हमारी सोच किस तरीके से उसकी तशरीह या उसकी इस्लाह की जा सकती है। सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा और हमारा नातिए मुकाबले के 80 कंटेस्टेंट्स किस तरह टीम्स में डिवाइड होंगे ये सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। मेरा जो जिक्र आप वेलकम हम लोग आगे लाइव भाई जबरदस्त। एक बार फिर देखने वालों को हमारे साथ रहने का बहुत 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 शुक्रिया और खुशामदीद कहते हैं आपको। खूबसूरत ट्रांसमिशन रमज़ान इश्क में हमारी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद मिसेस खान तल्लो के किचन में कुछ ज़बरदस्त बना रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको कुछ अच्छा खाने को और देखने को मिलेगा। पता है ट्रांसमिशन के शुरू में इन्होंने कोई खाने पीने की बातें कर दी, सब लोगों के दिल फेफड़े से मुझे बद्दुआएं आने लगी। नहीं आज रोजे का दिन है और पहला रोजा है और आप यकीन करें मुझे जब से ये पता लगा है कि आज गौस पाक की विलादत का दिन है मेरा दिल अजीब सा बाग हो रहा है और वो मुझे याद नहीं आ रहे थे जुमले ना। ओ कदीन डूब देने, ओ कदीन डूब देने जेड़े गौस पाक सुभान अल्लाह, ओ कदीन डूब देने जेड़े गौस पाक ने तारे। ये हजरत गौस पाक ने 12 साल की कश्ती डूबी हुई दी माशाल्लाह। तो क्योंकि हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। कदी नहीं डूब देने जेड़े गौस पाक ने तारे, यानी जिनको गौस पाक ने क्या कहते हैं गिरा दिया तो वो कभी डूबते नहीं है। और मुझे जो मजा आया, एक वैसे मैं कैफियत में था हजरत गौस पाक की विलादत का दिन और प्लस मैं कैफियत में था और वकार ज़का ने एक इतना अच्छा जुमला कहा तकवा। तो तकवे पे मुझे बात याद आई कि
जो सूरह बकरा की बात कर रहे थे, कुरान की बात माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है कि वकार ज़का भी कुरान की बातें करते हैं। कभी कभी मुझे इन पे शक होता है कि, लेकिन आज इन्होंने कुरान की बात की तो मुझे लगा कि हाँ ये भी माशाल्लाह मुसलमान है। लेकिन जो इन्होंने बात की वो रेहान भाई आप आगे बढ़ाएंगे कि तकवा कि जैसे सूरह बकरा में कहा कि भाई उसी तरह फर्ज किए गए जिस तरह। बस मैं दो जी रेहान भाई, जुमले में मैं बता देता हूँ। मैं बिल्कुल, जैसे आपने भी हम और फिर बात कर रहे थे, उसका लफ्जी माना है तकवा, बचना, हर चीज से बचना। अब हम यहाँ पे जो लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, ख़वातीन और हज़रात यहाँ मौजूद होते हैं, मतलब हमारे बारे में जो उल्टी सीधी बातें लोग कर रहे होते हैं, अल्लाह उनको भी अक्ल सलीम अता फरमाए। हमारा मकसद, आपकी बात काटने के साथ सिर्फ ऐड करिए, आप कंटिन्यू कीजिएगा कि रोजे की हालत में भी अगर आप वो करेंगे तो आप हाँ, किस उसमें आता है जुमले जाहिर सी में? बात है रोजे की हालत में ज्यादा गुनाह है, और आंखों का बचना, जबान को बुरी बातों से, गाली गलौज से बचाना, छोटी सी बात से, सर के बाल से लेके सिर्फ आपने मैदे का रोजा नहीं रखना है। कल जब हम लोग यहाँ ये सेट बन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माया बाजी यहाँ पर बातें कर रही थी सबको, इन्होंने सबको मुबारकबाद दी, सबके नाम लेके, जितने भी होस्ट कर रहे हैं दूसरे चैनल्स पे, कोई भी हो, मतलब चाहे वो कोई सा भी चैनल हो जिसका मतलब वसीम भाई को, जमशेद को, शायर को, आपस में हम लोग जितने भी होस्ट हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जो न्यूज चैनल है ना, इनसे बड़ी रिक्वेस्ट है। कल मैं एक शो देख रहा था, उसमें सभी का जिक्र था कि अब जी दुकानें खुल जाएंगी, ये हो जाएगा। तो यार ये जो आप गीबत डेली करते हैं प्राइम टाइम पे आके, एक पॉलिटिशियन की जो गीबत इधर कर रहे हैं, जो इधर से चुगली इधर से उधर जो न्यूज कर रहे हैं, मैं बताऊं, मैं माया की तरफ से एक शेर आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, और ये समझ लीजिए कि ये माया कह रही है, मैं नहीं कह रहा। उनका जो फर्ज है, जो आपने बोला कि न्यूज चैनल का करें, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम में मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि इसने सबको, इस बच्ची ने, इस लड़की ने सबको एक एक करके नाम लेके सबको मुबारकबाद दी और सबको दुआएं दी कि भाई आप सबकी ट्रांसमिशन अल्लाह ताला कामयाब करे, और आप सबके सदके में हमारी भी ट्रांसमिशन कामयाब हो। रमजान के ये रौनकें, ये मेले इसी तरह जारी हो सारी। बल्कि रमजान में इस तरह भी बातें हो रही हैं। अच्छा, बहुत सी चीजें हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं ना, तो रमजान कुछ है और प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है। सपोज दैट ये कई सालों से हमारे मुल्क में है कि हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब आप किसी दूसरे मज़ाहिब के त्योहारों में देखें, वो चाहते हैं कि हर त्यौहार जो है हमारे मज़हब का हर बंदा जो है वो आसानी से मना सके। कल एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा था और मैं चाहता हूँ वो शेयर करूँ कि एक क्रिश्चियन आदमी है, मजदूर है, जो ईंटों की भट्टी में काम करता है। वो अपने भूखे बच्चों से और बीवी से कह रहा था कि अभी 30 दिन इंतज़ार कर लो, ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना रमज़ान गुजर जाएगा तो चीज़ें दोबारा सस्ती हो जाएंगी, हम फिर से पेट भर के खाना खा सकते। अल्लाह। और मैं एक बात शेयर और करना चाहता हूँ कि जर्मनी में देखिए, ये हमारा मुल्क है, कल यहाँ पर आलू पर और सब्जियों पर पैसे बढ़ गए हैं। कल जर्मनी में मुसलमानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। टैक्स फ्री कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री कर दिया गया। ऐसा ही है। बर्तानिया में जो 2 रुपए की चीज थी वो 8 आने की कर दी गई मुसलमानों के लिए। इतना फर्क। अमेरिका के अंदर बिल्कुल आधो आज जो $2 की चीज है वो $1 की कर दी गई सिर्फ मुसलमानों के लिए। और जो मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ आलू की कीमत 10 रुपए थी तो वो 20 रुपए हो गई सिर्फ मुसलमान। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला प्रैक्टिकली देना चाहता हूँ जो वाकई प्रैक्टिकल है कि इंसान को बड़ा आदमी बनना है ना, या वो चाहता है कि मेरे पास बहुत दौलत भी हो, मेरे साथ आसाइशें हो, तो वो चैरिटी करे, किसी भी अंदाज से करे, किसी की मदद करे। रमजान का महीना है, अगर कोई फ्रूट वाला है जिसको सपोज दैट कोई फ्रूट जो है वो 100 रुपए किलो मिल रहा है और वो 120 रुपए किलो बेचता है, तो वो अपना मार्जिन कम रख ले। दुनियावी तौर पे तो उसको नुकसान होगा कि मार्जिन कम है, लेकिन अल्लाह उसको बहुत सारे बेनिफिट्स इस बात के देगा। अगर आपकी हुकूमत कम नहीं करी, बजट बढ़ा रही है, तो ऐसा हो जाए, तो समझ में आ जाए लोगों को कि यार अल्लाह ताला जो अजर देगा इस महीने में, नहीं कमाओ यार। तो एक बंदा खुद सोच लेना कि मैंने ये प्रैक्टिकली करना है। 1 रुपए की बेच दो, 100 रुपए की लेके आ रहे तो 120 रुपए की थोड़ी लेके आओ, बेचो। अच्छा नहीं, लेकिन एक और चीज है कि ये सिर्फ खाने की हद तक रमजान को डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये सेलिब्रेशन है कि इस महीने कौन सी सेलिब्रेशन है? सेलिब्रेशन है होली कुरान की, कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। और सेलिब्रेशन इस्लाम में मना नहीं है, ये बात बड़ी जरूरी है समझने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए तरीका मना हो सकता है। आसमानी चारों किताबें जो रमजान में उतारी गई नहीं, देखें, लेकिन हम तो बात करेंगे उसकी जो सबकी सरदार है किताब,
है ना, इस बात की हम सबको मानते हैं और सेलिब्रेशन जो है अच्छा हम सब क्या सिर्फ हम कुरान को नहीं मानते, हम अल्लाह की चारों आसमानी किताबों को मानते हैं, तौरात को भी मानते हैं, सब पे ईमान रखते हैं, तौरात भी, लेकिन उनके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, कुरान भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जरूरी ये कि मैंने भी इनसे थोड़ी देर पहले बोला कि यार मुझे तर्जुमे के साथ दोबारा पढ़ना है तो मुझे टीचर रख कर दें, क्योंकि ये महीना जरूरी है कि हम उसको ना भूलें कि ये सेलिब्रेशन किस चीज की है। प्लीज बिल्कुल आप रेहान कादरी से आप बिल्कुल सही, मैं ये भी कहना सही चाहूंगा आदमी से, खुदा की कसम सही आदमी से आपने कुरान की, अगर उससे पूछ लेता मैं मना कर देता, इसका पढ़ो। वैसे एक और चीज, ये सेलिब्रेशन है ये आप लोग थोड़ा बताएं ऑनेस्टली, क्योंकि देखें हम एक मीडिया में दूसरे जॉनरा को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेलिब्रेशन होती है ना उसमें जो है तलों पे क्या पक रहा है वो देख लेते हैं जरा। वहां तो पता नहीं किसका पक रहा है, कब तक पकेगा, यहाँ तो मतलब आलू तैयार हो चुके हैं। यार अभी टाइम बहुत है, वरना आप आलू आलू पकड़ के ना मुझे वहां ना बुलाएं, देखिए टाइम बहुत है रोजे में। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम आपको एक ड्रिंक भी बड़ी मजे की बना कर देंगे भाई इंशाल्लाह मिसेस खान जी आप हाथ की ड्रिंक देंगी। क्या मांग लिया आपने? बकार और इंशाल्लाह इतने मजे की बनेगी कि आप रेसिपीज ढूंढते जाएंगे, आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह, तो फिर हम ढूंढते ही रहेंगे। इसमें क्या क्या डाला है आपने वैसे? इसमें क्या स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ चीज नहीं है, जो कुछ आपके घर में है, बस आप बारीक सब प्यार बारीक है। प्याज, धनिया, पुदीना, नमक, मिर्च, काली मिर्च, सफेद मिर्च, अगर चाहे तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं। यही नाम आपने अमजद भाई और वकार के भी रखे ना, काली मिर्च, सफेद मिर्च, हरा धनिया, पुदीना। और एक दफा और हंस दे थोड़ा सा। हरी मिर्च मैं किसे कहूँ, वो तो माया तुम ज्यादा अच्छा मुझसे जानती हो। अब हरी मिर्च कौन हो सकता है, आलू कौन हो सकता है, इनको आप ही अब आप करें। नहीं देखिए आलू आलू तो सब जानती हैं, वो गोभी भी जानती है, गोभी कौन है? मेरे तो बहुत प्यारे भाई हैं सारे खूबसूरत से, मैं बहुत किसी को प्यार कुछ कह नहीं कर रहे हैं। सकती। और हमें इनके प्रोग्राम से बहुत तक़वियत हासिल हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी नातें, इतनी अच्छी बातें, और ये जो मैं सुन रही हूँ और मेरे कान इधर हाथ लगे हुए हैं, उधर कान लगे हुए हैं, तो और मुझे आंखें कहाँ बहुत लगी हुई हैं आपकी? आंखें भी अब मैं देख रही हूँ चूल्हा लग जाए तो मैं फटाफट फ्राई करना तो शुरू इसी बात के साथ मिसेस खान अच्छे से रिश्ते भी दिखाना शुरू करें। वकार के लिए, अरे मेरा हम एक नंबर ले मुहिम ले। शुरू करते हैं, वकार के लिए एक लड़की की तलाश। क्या ख्याल है हमारी अवाम, साथ है इस आइडिया पे? वकार की शादी के लिए हम एक अदद अपनी भाभी तलाश करेंगे, आप आलू करें, ओ सॉरी आप लेकिन कटक पास बनाएं, मैं करूंगा। और हम आते हैं और सेलेक्ट करेंगे हमारे सारे भाई, और मिसेस खान हम सबको जो है वो, लेकिन पास मैं करूंगा, पास अमजद भाई करेंगे। और वकार के लिए इंशाल्लाह इस माह रमजान में हम एक अदद भाभी की तलाश करेंगे, मिसेस खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी भाभी लाएं इंशाल्लाह। जिसके पास भी दूसरा पासपोर्ट है वो अप्लाई कर सकती है, पासपोर्ट आ जाए तो वीजों की आसानी हो जाएगी थोड़ी हमारी, है नहीं? तो उसकी हो जाएगी, आपकी कहां से हो जाएगी? उसकी हो जाए। ख़वातीन और हज़रात, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रह गए रमजान इश्क की खूबसूरत नशरियात अभी जारी है। और अब 80 कंटेस्टेंट्स में से आप चारों ने सेलेक्ट करना है। ये फैसला हमारे चारों जजेस ने इसलिए लिया था ताकि ऐसा न लगे कि इन्होंने अपने पसंद के कंटेस्टेंट्स को चूज किया है। आप लोगों के सामने ये सिलेक्शन होगी और ये देखिएगा आप कि कौन चुना जाता है किसकी टीम के लिए। सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क में, करते हैं आपका इंतजार। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सब पढ़िए। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम। हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, हाँ लाज रहेगी,
लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो, भर दो, कासा सबका पंजतन खैर से, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया से आज़म, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, झोली है फैलाई बड़ी देर से। कुछ आज खिली है, आप आए हैं, खबर मिली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कर दो लिल्लाह करम, अब कर दो लिल्लाह करम, अब कर दो, सबकी झोली को भर दो, मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरा मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से। और मुश्किल जब भी सर पर आई, मीरा 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 मीरा, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से, मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी ख्वाहिश कर्शी की जानिब से हम अपनी बहनों को गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं साथ साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी प्यारी सी ये फैमिली, अल्लाह ताला आप लोगों को नजर बद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ना की तो इसने की। क्या हुआ? मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, जैकेट नहीं लाके दी इसने। नई जैकेट लाके दी ना, मुझे भी, मैं पिछले रमजान से मांग रही हूँ, जैकेट ही लाके देता, पता नहीं क्या मसला। बात ये कि मैंने अमजद भाई को कहा था कि आप अपना नाप दे देंगे आपके। अब अमजद भाई के नाप के लिए वो फीता कहाँ से लाएं? हाँ ये है, ये दे देंगे तो इंशाल्लाह फरहान ज्वेलर्स कलेक्शन की जानिब से आपको मिलेगी वैसे। आजा, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। है ना? कह रहा 30 दिन के लिए 300 इंशाल्लाह आपके लिए। दोनों भाई बहन के लिए ना? क्या बात। 15 बीच में रह गई है इंशाल्लाह, आधा अधूरा इंशाल्लाह निकला अभी। सही में भी जी, इंशाल्लाह। मैं तो ये साइज तो मुझे आ जाएगा। मैं भी जी सही बोलती हैं आप इनको, है ना? मैं जी बेबी, हमारा तो छोटा सा प्यारा सा भाई। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जिंदगी सेहत दे, आप लोगों को खैर आफियत के साथ हम सब का बहुत बाबरकत मोहब्बतों भरा रमजान गुजरे, जैसे कि हमेशा। और जो हमसे प्यार करते हैं ना, हमारी नजरें उतारते रहा करें, लोगों की नजरें लग जाती हैं यार, ये फैमिली में बहुत प्यार है वाकई में। तो क्या कहते हैं, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अच्छा भाई ये तो सबको पढ़ना जरूरी था। कह रहा मैं भाग जाऊंगा, लाहौल बढ़ गया। कह रहे मैं भाग जाऊं, बैकग्राउंड लगा दो भाई, क्या मसला हो गया हमारे इस फ्लोर पर। अच्छा जी, अब चलते हैं जरा
ان ऑडिशंस की तरफ, बिल्कुल वो बहुत जरूरी वो बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मुकाबला होता है हर साल का। सही। इस बार ये मुकाबला किसी और लेवल पर जा रहा है। बिल्कुल। आप लोगों को हसन सामने की तरफ आ जाइएगा जरा। सामने आ जाइए बेटा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को कैसा लगा जब ये आइडिया आप लोगों से डिस्कस किया गया, क्योंकि अब मैं ऑडिशंस दिखाने वाली हूं। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल यूनिक एक तो था। पहले कभी नातिया मुकाबले जो हमने किए हैं उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीम्स बनी हो, और जिस अंदाज से आपने उसको मैनेज किया है, और इंशाल्लाह मजा आएगा उसमें। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे तो एक हद तक पता, जहां तक प्लानिंग थी और टीम के साथ थे, आगे जब सिलेक्शन वाला हिस्सा आ रहा था और जब ऑडिशंस आप लोग देख रहे थे, तो उस वक्त आप लोगों ने क्या चीज नोट की? क्योंकि हमने इस दफा एज ग्रुप बढ़ा दिया है। जी, उस हवाले से हमने एक चीज बहुत चारों ने नोट की है। अच्छा। हाँ, वो इंशाल्लाह बताएंगे। वो बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। मैं आपको अच्छा। वैसे एक सीरियस बात बता रहा हूँ कि इस दफा माशाल्लाह जो टीमें बनी हैं बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मेरा और रेहान बापू का इस बात पे थोड़ा सा जरा इख्तिलाफ था कि भाई आपने अपनी मर्जी से टीमें बना ली हैं, नहीं इस तरह नहीं बनेंगी। कोई समझेगा कि मेरा फेवरेट है, भाई मेरी जवेरिया मेरी फेवरेट तो मेरे साइड पे आ गई, उम्मे राहिला जो है वो वकार के पास चली गई। बिल्कुल। लेकिन अब हमने सबके सामने वो 80 के 80 बच्चे यहाँ सब होंगे, नाम उनके होंगे, नाम होंगे। क्या कहते हैं, कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी के बाद फिर साबरी ग्रुप में कौन आएगा, निजामी ग्रुप में कौन आएगा, अली बारिश ग्रुप में कौन आएगा, कादरी ग्रुप में कौन आएगा, वो आपके सबके सामने होगा ताकि आपको लगे कि हाँ ये फेयर काम कर रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफा किसी चैनल पे हो रहा है। क्या बात है। क्योंकि मुकाबला सख्त के साथ साथ इस दफा इनामात भी बड़े हैं। जो जीतने वाला, जो विनर होगा, उसके लिए 1300 सीसी कार तो है, लेकिन जो सेकंड है उसके लिए 800 सीसी कार भी है। मतलब कार रनर अप के लिए, यानी कि जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की फर्स्ट तक नहीं आने वाली, बेकार कोई नहीं जाएगा, बेकार कोई नहीं जाएगा, बेकार सिर्फ जजेस जाएंगे, कोई बात नहीं। और थर्ड आने वाले के लिए 150 सीसी मोटर बाइक, यानी कि उनके वालिद साहब या उनके भाई जो भी हो, यानी कि तीनों जो है या तो 4 या 2 पहियों पे जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह मुबारक करे जिनको भी ये गाड़ियां और मोटरसाइकिल मिलेगी, इंशाल्लाह मुबारक करे। मेहनत पूरी करके आना, मेहनत में कोई अगर कमी नजर आई तो बेटा ये फिर मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं फिर कहना कि यार फरहान भाई ने ये कह दिया, रेहान भाई ने ये कह दिया, अमजद भाई ने ये कह दिया, हसन भाई ने ये कह दिया। अपनी मेहनत पूरी करके आना। जी, जब पिछले साल बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, हमने प्यार मोहब्बत में कोई रो रहा है तो हमने चलो उसको ले लेते हैं। अब बच्चे बड़े हैं, बिल्कुल तो बड़े बच्चे। आप लोगों को याद होगा पिछले साल एक और बच्चा था जो फाइनलिस्ट में हमारे साथ था, वो किसी वजह से ऑडिशंस मिस कर चुका है। जी, अगर वो मिस कर दिए उसने तो अब हम उसके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर हाँ, क्योंकि हमने 80 बच्चे निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। ठीक है। आपने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था कि हम, लेकिन आगे अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें जरूरत पड़ती है, पूरा गेम खराब कर देते हैं आप लोग ना। चलिए फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अमजद भाई ने कह दिया है मुझे वक्फे में कि मैं सबकी तरफ से अभी से कह रहा हूँ, क्योंकि 80 बच्चे हैं, हमने 80 बच्चों में से चूज करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों की मजबूरी है। थैंक यू सो मच खातिन हज़रात। 1300 सीसी कार की तरफ बढ़ने वाला है वो कदम, 800 सीसी कार की तरफ बढ़ने वाले वो कदम, 150 सीसी का मोटर बाइक के लिए तरफ बढ़ने वाले वो कदम, वो किसके होंगे, वो कौन आगे बढ़ेगा? हमारा नातिया मुकाबले का सेगमेंट बिल्कुल अलग लेवल पर इस साल होने जा रहा है। वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे हमारे हुए वे ऑडिशंस।